So we'll start now, okay? So yesterday we have completed up to 44, now question number 44. So now question number 45. So question number 45 देखो, the am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, question number 45 देखो. Question number 45, the major division of agricultural region of the world is associated with it. Again, this question is from वर्ल्ड जोग्राफी वर्ल्ड इकोनॉमिक जोग्राफी है वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऊपर क्वेश्चन पड़ी तो आमको सेमती वर्ल्ड जोग्राफी किछिटा जो बेसी बेसी इंपोर्टेंट जिनस अच्छी टिके नजर करा पड़ो एत डिटेल्स वर्ल्ड जोग्राफी न पढ़ले भी किसी प्रॉब्लम नहीं टिके टिके सब जिनस गुड़ाक मिनरल्स को नहीं खेला एग्रीकल्चर को नहीं खेला पावर रिसोर्स को नहीं खेला विभिन्न इंडस्ट्रीज को नहीं खेला किसी किसी क्वेश्चन जोड़ा पड़ुची वर्ल्ड जोग्राफी रिलेटेड वर्ल्ड इकोनॉमिक जोग्राफी है कि world economic geography or world social geography. Sometimes they're asking about different tribes, populations, all those questions they're asking. And sometimes also physical geography, world physical geography, like ocean current, formation, landform formation, mountain range, lake, रिवर सिस्टम उपर भी क्वेश्चन पचारुଛନ୍ତି तो एटा टिके टिके सब जिनस उपर हम नजर करके जीवाक पड़िबो दे आर रेगुलरली आस्किंग क्वेश्चन ऑन दोज एरिया फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी हैला तो एगुडा पई एते हमको भी डिफिकल्ट हबनी इवन हम क्वेश्चन भी जदी एनालिसिस कर दउछନ୍ତି पूरा के पूरा ता भीतर भी गुडाई क्वेश्चंस पळे आसीबो आ सेही थ्रू भी काफी क्वेश्चन बनिबो एगुडा हमको बहुत हेल्प करबो हैला तो 45 क्वेश्चन नंबर जो मेजर डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विथ तो मैं फास्ट को वर्ल्ड रो जो मेजर एग्रीकल्चरल रीजन अछि त को बेसिस रे सब डिवाइड करा है आर जे କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ କିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ One. କଣ ହାଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ହ୍ୱିଟ ସେଲି ହେଲା ହ୍ୱିଟ ସେଲି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଏଣ୍ଡ ଆର ଏସ୍ ହ୍ୱିଟ ଆକାର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 5 କିଙ୍ଗଡମ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଏ ହ୍ୱିଟ ସେଲି ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ କଣ ହ୍ୱାଇଟ ସେଲି ହ୍ୱାଇଟ ଲେସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଇଟ ଲେସି ଯେମିତି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରୁଛ କର सो तांका जो क्लासिफिकेशन रो वर्ल्ड टोटली वर्ल्ड एग्रीकल्चरल रीजन्स गुड को से क्लासिफिकेशन करथिले तार डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया सब थिला जेमति कि क्रॉपिंग पैटर्न ऊपर लाइफ स्टॉक रो एसोसिएशन केमिति अछि लेबर इंटेंसिव ना कैपिटल इंटेंसिव ए सब जिंस ऊपर भी थिला लेबर इंटेंसिटी ना कैपिटल इंटेंसिटी प्रोडक्टिविटी को देखि कि भी एगुडा सब मेजर मेजर कंजप्शन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन तापर मेथड्स ऑफ टेक्निक यूज्ड एगुडा को सब तांगर सब क्राइटेरिया थिला व्हेन डिवाइड द एंटायर एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी and तांगा ना हଉଛି कोन व्हाइट लेसी ओके तो এই সব ফ্যাক্টরটা টিকে মনে রাখিব হলা তারপরে আউ যদি আমি রিলেটেড জিনিস দেখিবা আউ যে পড়িছি কোন না দেখো ভন থুনেন ম্যাককাইন্ডর ওএচকে স্পাটে ভন থুনেন তো বধে জনে ये जर्मन रो इकोनॉमिस्ट थिले कि से भन थुनेन ये जे जर्मन इकोनॉमिस्ट भन थुनेन तांगा ना पूरा ना होउची जोहन हेनरिच भन थुनेन हला हमको एते जिंस भन थुनेन मन रखले भी चलिबो भन थुनेन देखो एडा कोन कि हम काहे कि अलगा चॉइस उडा देखु जदी समटाइम्स दे आर आस्किंग फॉर एग्जांपल दे नाउ दे आर आस्किंग व्हिट लेसी ऊपर who has the major agricultural region ऊपर क्वेश्चन आसी तो नाउ द आंसर इज व्हिट लेसी बेले बेले मैकाइंडर को नहीं क्वेश्चन पके देथिबे ओएच के स्पाटे को नहीं क्वेश्चन पके देथिबे सो हम सब ऑप्शन गुडा हम टिके जानि थिले जदी ए रिलेटेड किछि क्वेश्चन भी आसिला हमको एते प्रॉब्लम करबेनी कारण मैक्सिमम एई धৰণৰ क्वेश्चन गुडा मैक्सिमम पिला करि परिबेनी कारण वर्ल्ड ज्योग्राफी ऊपर वर्ल्ड एग्रीकल्चर हैला वर्ल्ड मिनरल रिसोर्सेस हैला मेनली कहवा कथा वर्ल्ड ज्योग्राफी ऊपर बेसी पिलांगर पढन्तेनी हम स्टेट पीसीएस में जोने प्रिपेयर करन्ती कारण मेन एग्जाम हमर वर्ल्ड ज्योग्राफी तो नाही हमको अछि इंडिया ज्योग्राफी और ओडिशा ज्योग्राफी माने मेन एग्जाम पई आ प्रिलिम रे जेहेतु आईएएस सहित समान सेम सिलेबस टा सेति पई जेहेतु अछि ता माने गोटे गोटे पके दोछन तीन लाख क्वेश्चन पके दोछन प्रति वर्ष तेणु से अनुसार हमको डाटी देखिबा पड़ो एक्स्ट्रा ले देकी हला तेणु ए क्वेश्चन हम यदि करेक्ट करछन ना हमर माने रैंक अप्रूव पूर्व होता हम आरो बढ़ुची बहुत आगे उठुची ता माने कारण एटा बहुत पिला करेक्ट कर परिबे भूल करबे सब तेणु आमर एटा देख तापर भन थुनेन जेमति कहली जर्मन रो इकोनॉमिस्ट रे हला आंकर जो थिला जे लैंड लोकेशन ऊपर गोटे थ्योरी देथिले विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट लैंड लोकेशन को यूज करी इकोनॉमिक्स रे कोन अछि ता विषय हमको एते दरकार नै खाली नाटा मन रखो ता ऊपर हमको देथिले गोटे थ्योरी
ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ କାଇଣ୍ଡର ଯିଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଆମର ପିଡିଏଫ୍ ରେ ଅଛି, ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିନେଇ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଜାଣିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ କାଇଣ୍ଡର ଯୋଉ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ସି ଲେଖିଛି ମ୍ୟାକ୍ କାଇଣ୍ଡର। ମ୍ୟାକ୍ କାଇଣ୍ଡର ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ପୁରା ନାଁ ହଉଛି ସାର୍ ହାଫର୍ଡ ଜନ୍ ମ୍ୟାକ୍ କାଇଣ୍ଡର। ସେ ଜିଓଗ୍ରାଫର ଜଣେ ବ୍ରିଟେନର, ମାନେ ଇଂଲିଶ ଜିଓଗ୍ରାଫର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବ୍ରିଟିଶ ଜିଓଗ୍ରାଫର, ଆଉ ପଲିଟିସିଆନ୍ ବି, ଆକାଡେମିସିଆନ୍ ବି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହି ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ କଣ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଫାଦର ଅଫ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜିଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ପାଇଭଟ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାଲି ବି କହୁଥିଲେ ବିଷୟରେ, ତ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ପାଇଭଟ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାକ୍ କାଇଣ୍ଡର। ତ ମେ ବି ପଢିପାରେ ମ୍ୟାକ୍ କାଇଣ୍ଡରକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିପାରେ, ହୁ ଇଜ ଦ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ କଣ ପାଇଭଟ ଅଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ସେଠି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଓ ଏଚ୍ କେ ସ୍ପାଟେ, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହଉଛି ଓସ୍କାର ହରମାନ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ସ୍ପାଟେ, ବୁଝିହଉଛି। ଇଏ ବି ଜିଓଗ୍ରାଫର ଜଣେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ବେଷ୍ଟ କାମ ହଉଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଜ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ପାସିଫିକ, ବୁଝୁଛି ନାଇଁ। ସାଉଥ ପାସିଫିକ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାସିଫିକ ଯୋଉ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆଜ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। So for that reason he is very popular in that area in worldwide also. So name is OHK Spate. So ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଜାଣିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 45 ର ଆନ୍ସର ହଉଛି that is A, that is Whittlesey. That is 45. Now come to the 46, question number 46. That is a process that shapes the earth surface is called. देखो earth surface କଥା କୁହା ହଉଛି ମାନେ ତାମାନେ earth surface ରେ mountain ବି ଅଛି, mountain range ବି ଅଛି, earth soil ହେଲା, plateaus ହେଲା, plain ହେଲା, so all those things are the earth surface. Se koi processes that shapes the earth surface is. Hmm. So answer A is geographical process, hydrographic process, tetrahydro process, geomorphic process. कौन? Anyone can answer. Geomorphic processes. तो जहाँ भी हमर माउंटेन रेंज कथा हैला, जहाँ भी हेची सब माने सॉइल फॉर्मेशन हेची, रॉक कथा हैला, कि विभिन्न टाइप रो लेक हैला, विभिन्न जहाँ भी ओशन सिस्टम हैला, लैंड सिस्टम हैला, जो भी हमें वाटर सरफेस सब हम देखुचे, ऑल दोस थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। और जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस अछि, तो एगुड़ा जब देखा जदि माने विभिन्न प्रकार फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दोस थिंग्स, लाइक एंडोजेनिक फैक्टर्स जोड़ाक माने ओई अर्थ रो इंटरनल फैक्टर जोड़ा एंडोजेनिक प्रोसेस, आ जोड़ा एक्सटर्नल पर बाहर वर्ल्ड माने अर्थ रो बाहर जोड़ा आउटसाइड रू, तो हम एक्सोजेनिक फैक्टर्स कहउछन। एंडोजेनिक फैक्टर्स रे जेमिति हम कहि परिबा जोड़ा कि हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो जिनसुरा से मन कर हम कहिया माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, विभिन्न प्रकार ओरोजेनिक फोर्सेस ऐसे अच्छे जे अर्थ जमी मुवमेंट होची, तो केमिति माने फॉल्ट क्रिएशन होची, फॉल्ट माउंटेन हैला, ब्लॉक माउंटेन हैला, देखो जे पढुथिबा सब से जिंस विषय टिके टिके तुमको जानि जे दोस फोर्सेस कमिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ, for that reason things are happening or those landforms has been happened. So ये सब जिनस गुड़ाक because of what, because of the some forces that is coming from the interior of the earth, that's why those endogenic processes. And endogenic processes includes I mean because of those endogenic processes, different geographical structure like mountain building हैला, mountain building forces which is responsible for it, कि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस हैला, तो माने जानि छ ग्रेजुअली कॉन्टिनेंट केमति सेपरेट हेछि, सब मूवमेंट हेछि, प्लेट टेक्टोनिक रा कथा हमें सेटा डिस्कशन करबा आगु जाकी सरले डिस्कशन सरले वंस सरी गले सीरीज टा विल स्टार्ट डिस्कसिंग द रिमेनिंग टू पोर्शंस that has been left. तो सेटा हम डिस्कशन करबा सब हैला, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस हैला, किमा कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस हैला, अर्थक्वेक हैला, कि वोल्केनिज्म हैला, सो ऑल दीस थिंग्स आर हैपनिंग because of some endogenic processes that is coming from the interior of the earth. Okay. तापर जब हम देखिबा एक्सोजेनिक फोर्सेस दोज कमिंग फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, नॉट इंटीरियर, फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, आउटसाइड ऑफ द अर्थ और एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ एटमॉस्फेयर हो बाहर हुआ माने नॉट कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर, दोज लाइक द विंड हैला, वेव्स हैला, कि वाटर हैला, तेणु आम वेदरिंग कहबा, मास मूवमेंट ऑफ इरोजन होची, डिपोजिशन होची, ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सम एक्सटीरियर एजेंट, सम एक्सटीरियर फोर्सेस, एंड दोज आर एक्सोजेनिक फोर्सेस। तेणु आम जब कहले अर्थ सरफेस जो सेप बर्तमान देखुचे इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। आ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मे बी एंडोजेनिक, मे बी एक्सोजेनिक। ओके, आ जियोमॉर्फिक प्रोसेस तो एनसीईआरटी पूरा फुल चैप्टर अच्छी, तो आमको से विषय में पढ़ुन भी बहुत भल, से कहूँ एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, सब आमको पढ़ले बहुत जिन आंसर भितर मिल जाए आमको, तेणु एनसीईआरटी को बारंबार बारंबार आमको पढ़ा पड़ो। तापरे 46 गला, देन कम्स टू द 47 आंसर। देखो ये जो क्वेश्चन पचारुची एथरे तमे आराम रे कर जियोमॉर्फिक प्रोसेस तो सब पिला करेक्ट करबे, एटा को पिला भूल करबो, एमती कोनोस पिला नै जे भूल कर दबो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जगह,
କିନ୍ତୁ ହଁ 45 क्वेश्चन बहुत पिलाଙ୍କୁ आसिबନି କିନ୍ତୁ 46 समस्तिଙ୍କୁ आसिबो। ଆଉ ୟୁ ସେପ୍ड ଭ୍ୟାଲି ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡ ଏଟା ଯିଏ ପଢିଥିବ ତାକୁ ଆସିବ ବୁଝୁଛ ନା ୟୁ ସେପ୍ଡ ଭ୍ୟାଲି। ତମ ବେଳେ ମନେ ରଖ ନଦୀ ଫଦୀ ଦେଇକି ତ ଭି ସେପ୍ ଯଦି ଗ୍ଲାସିୟର ବରଫ ଫରଫ ହେଇକି ହଉଛି ତାହେଲେ ୟୁ ସେପ୍ ଏଟା ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ। ତ ୟୁ ସେପ୍ଡ ଭ୍ୟାଲି ଇଜ ଫର୍ମ ବାଇ ଗ୍ଲାସିୟର ବ୍ରେକିଂ ୱିଭ୍ସ ସି ୱେଭ୍ସ ଅର ରିଭର୍ସ ଇନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିୟସ୍ ରିଜନ ହେଲା। ତ ରିଭର୍ସ ଇନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିୟସ୍ ରିଜନ ଏଟା ହଉଛି ଭି ସେପ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। तो 47 आंसर देखो 47 now come to 47. 47 is U-shaped valley is formed by choice 1 glacier, B breaking waves and C is sea waves and D is river in mountainous region. Okay, so so when we discuss about different shape V shape or U shape we should know how things are happening एरा केमती होଉଛି देखो मेनली जदि हम कहबा रिवर वैलीज अच्छा यू सेप एरा 47 कहउछन ना अच्छा देखो हम जदि कहबा वैलीज इज काइंड ऑफ लैंडफॉर्म जदि माउंटेन गोटे लैंडफॉर्म हैला डिफरेंट हमर जो प्लेट्यूज हैला प्लेन एरियाज हैला माउंटेन्स हैला लेक्स हैला जब भी volcanoes हैला all those things are different landform formation. So valley is a type of a landform formation very predominant landform on the surface of the earth. ଆଉ ମେନଲି ଏଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ମେନଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସି ବଟମ୍ସ ରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ମାନେ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନେକର ଦେଖିବା ଭ୍ୟାଲି ମେ ବି ୟୁ ସେପ୍ ର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଭି ସେପ୍ ର ହେଇପାରେ। ୟୁ ସେପ୍ ର ଭ୍ୟାଲି ମାନେ ଯେମିତି କହିଲି ଗ୍ଲାସିଆଲ ଇରୋଜନ ରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଭ୍ୟାଲିଜ ଗୁଡାକ ତ ସେଗୁଡାକ ମେନଲି ୟୁ ସେପ୍ ଭ୍ୟାଲି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଗ୍ଲାସିୟର ମାନେ ବରଫ ମାନେ ୟୁ ନଦୀ ମାନେ ଭି। ତ ଭ୍ୟାଲି ଯୋଉ ଦେଖା ଦଉଛି ସବୁ ଗ୍ଲାସିୟର ଗୁଡାକରେ ଆମର ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁ ସେପ୍ଡ ଭ୍ୟାଲି ହେଲା। ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ଭି ସେପ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭି ସେପ୍ଡ ରିଭର ଭ୍ୟାଲିଜ ମାନେ ଯଦି ରିଭର ଦେଇକି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଦ ଭି ସେପ୍ଡ ଭ୍ୟାଲି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୟୁ ସେପ୍ଡ ଭ୍ୟାଲିଜ ଆର୍ मेनली फाउंड इन माउंटेनियस रीजन थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग एंडीज रे भी देखा जाए। ଆଉ एंडीज कोठी रे एंडीज पर्वतमाला को महादेश रे देखा जाए South America. साउथ अमेरिका आल्प्स Also Europe. यूरोप रे हैला। ଆଉ ସେ ଭଳିଆ ହିମାଳୟ ହେଲା ରକି ମାଉଣ୍ଟେନ ହେଲା କାଉକାସସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ହେଲା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ କି ସ୍କାଣ୍ଡିନାଭିଆନ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡାକ ହେଲା ସ୍କାଣ୍ଡିନାଭିଆନ कंट्रीज ରେ ଯୋଉ ଅଛି ସ୍କାଣ୍ଡିନାଭିଆନ कंट्रीज ତମେ ଜାଣିଛ ବୋଧେ ସ୍କାଣ୍ଡିନାଭିଆନ कंट्रीज କୋଉଡା କି ସବୁ ଦେଖ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ୟୁ ସୁଡ୍ नो व्हाट आर द बाल्कन रीजन कोडा बाल्कन पेनिनसुला कोडा को होଉଛି यूरोप ର बाल्कन पेनिनसुला स्कांडिनेवियन कंट्रीज एटा सब जानिबा दरकार मेन जिनिसला तो वेरी रॉ बेसिक्स बुझियो ना एगुडा सब को कंट्री गुडा कहूची को एरिया र कथा कहूची यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट दैट दोस थिंग्स। तो एगुडा ए सब माउंटेन रेंज हम सब देखिबा जदी हम जो ता माने बर्फिला एरिया गुडा को जो मोस्ट ऑफ द जो माउंटेन रेंज रे यू सेप वैली देखा जाय। आ जदी वी सेप रे हम देखिबा ଭି ସେପ୍ ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଜାର ମେନଲି ରିଭର ଯୋଉଠି ଦେଇକି ଯାଇଛି ରିଭର ସୋର୍ସ ପାଖରେ ହେଲା। ଆଉ ଭି ସେପ୍ଡ ଭ୍ୟାଲି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଟା ବି ଭର୍ଟିକାଲ ଇରୋଜନ ଯୋଉ ଏଟା ବି ଇରୋଜନ ରେ ହୁଏ ସବୁ ବଟ ଭର୍ଟିକାଲ ଇରୋଜନ। ଆଉ ୱିଦରିଂ ବି ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇରୋଜନ ହଉଛି ମାନେ ତ ୱିଦରିଂ ହଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଭି ସେପ୍ଡ ଭ୍ୟାଲି ଦେଖିବା ଟିପିକାଲି ରନିଂ ୱାଟର କେସ୍ ରେ ଯୋଉଟା ଇରୋଡ କରିକି ଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ଭି ସେପ୍ ର ଭ୍ୟାଲି ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ଯେ ଆସିବ। ଆଉ ମେନଲି ଏଥିରେ କଣ ସ୍ଲୋପ ଟା ବେଶୀ ଷ୍ଟିପ ଥାଏ। क्रॉस सेक्शन देखा भि सेप टाइप देखा जाए क्रॉस सेक्शन टा बोली ताको हमें भि सेप वैली कहउछंदी। आउ तापर देखिबा जदी आउ कोन मेजर जिंस देखिबा ग्लासियल वैली गुडा जेमिति मेनली मूविंग ग्लासियर्स बा ग्लासियल आइस फॉर्म्स रे गुडा मूविंग स्टार्ट करछंदी अक्युमुलेट करछंदी गोटे जगह रे से सब जिंस रे जतले ये होची तो हमको यू सेप रो वैली देखा दोची। विभिन्न विभिन्न जिंस अछि एग्जांपल्स ऑफ वैलीज माने ग्लासियर्स जेमिति कहबा विभिन्न प्रकार अछि बेले बेले एटा ना पछर छि क्वेश्चन पछारिबो जे किछटा वैली रो ना देथिबो एटा यू सेप ना वी सेप कुवा तो सेही समय रे तुमको देखिया पय पड़िबो कि प्रकार एटा वैली हैला। जेमिति मनेकर फारेज लैंड ऑफ नॉर्वे हैला तापर आ गोटे अछि मैटर टाल ऑफ स्विट्जरलैंड हैला एगुडा सब फ्लैट फ्लोट वैली गुडा तो से भलिया किछि किछि रो वैली रो एग्जांपल अछि। आ जोडा को हमें कोन करबा ना किछि किछि मन रखितो जदि सेमिति भी क्वेश्चन आसुछि वेदर इट इज यू सेप्ड वैली और वी सेप्ड वैली कि फ्लैट सेप्ड वैली तो वी कैन आंसर इट कंफर्टेबली हैला। आ जदि हमें फ्लैट सेप्ड वैली देखिबा तो एडा भी फ्लोइंग स्ट्रीम जो रिवर वैली जेमिति से माने रनिंग वाटर एगुडा बने एक्चुअली एवला स्ट्रीम बने तो ये भी गोटे टाइप रो वैलीज तो इस टाइप रो वैली जो कोड देखा जाउछि नॉर्वे रे भी देखा जाउछि स्विट्जरलैंड रे मैटर टाल इन स्विट्जरलैंड ये भी गोटे प्रकार जो वैली फ्लैट सेप फ्लोट वैली।
ତ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ନା କେମିତି କେଉଁଠି ଗର୍ଜ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏସବୁ ଟିକେରେ ଆମକୁ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଯାହା ସବୁ ପିଡିଏଫ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ରିଡ୍ କରିବ। ତା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଦ ଗୁଗଲ୍ ଏଲ୍ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ମେନି ମୋର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପୁରା ଏମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଯିବା ତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଇଭିନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରେ। ଦେନ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 48। अच्छा मत को 47 सरला तो 47 आंसर इज व्हाट 47 आंसर इज ग्लेशियर हैला यू शेप्ड वैली इज फॉर्म बाय ग्लेशियर बुझल जो डी रही था ना डी टा होची वी शेप्ड वैली हैला आ ए रा होची ग्लेशियर रे। तेणु आम सब एनसीईआरटी जो लैंडफॉर्म चैप्टर्स अच्छी प्लस विभिन्न प्रकार जियोग्राफिक प्रोसेसेस अच्छी पूरा एनसीईआरटी बही एक्चुअली गोटा कौन पूरा एनसीईआरटी बही भल भाव दुईटा बही तुम दुईटा तो बही पढ़ुन ह्यूमन जियोग्राफी तो पढ़ले भी बहुत भल कि ह्यूमन जियोग्राफी एनसीईआरटी मुझे कहनी भी तथापि पढ़ा ये दुईटा प्रथम पढ़ा जाए ह्यूमन जियोग्राफी भी बहुत जिन अच्छी एनसीईआरटी ह्यूमन जियोग्राफी क्योंकि आम अलग नोट बनई अलग ये कर हेल्पफुल हम तो चलो से न कले कि एगुड़ा ये दुईटा बही बहुत भल भाव पढ़ा कथा कारण ह्यूमन जियोग्राफी आम एनसीईआरटी जब पढ़ा से काफी वर्ल्ड इकोनॉमिक जियोग्राफी वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी वर्ल्ड सोशल जियोग्राफी विषय बहुत नॉलेज आसो अब गुड़ाए क्वेश्चन भी बनवा तो गोटे दुटा क्वेश्चन बनूची तो तुम कह केते कौन पढ़ी गोटे दुटा क्वेश्चन बनवा सब तो गोटे दुटा ही क्वेश्चन बनवा बेस तो क्वेश्चन बनवानी कारण टोटाल सिलेबस 100टा क्वेश्चन बनवा तेणु से पढ़ले भी बहुत भल ह्यूमन जियोग्राफीटा कि भी बहुत वर्ल्ड आम जो क्वेश्चन किसी मैक्सिमम जिन रही बहुत जिन अच्छी ह्यूमन जियोग्राफी बुकटा यूपीएससी तो से एक्सक्यूज ना पढ़ा पड़ो ही पड़ो सेटा पढ़ा तो बेसिक से पढ़ी अधिक पढ़ा पड़ो किंतु एतिक आमको जेहतु स्टेट पीसीएस में कर से पोर्सन न कले भी गुड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन सल्व कर रिलेटेड जिन जानी कर जदि तुम मान भर क्या भी टेंशन लगुच तो ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ी पारे वर्ल्ड ह्यूमन जियोग्राफीटा एनसीईआरटी बही କିନ୍ତୁ ସେଟା ବେଶୀ ୟୁଜୁଆଲ ଲାଗେନି ବୋଲି ସେ ନହେଲେ ଟିକେ ତାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବ क्वेश्चन एनालिसिस कला से बहीटा देखिବ अच्छा ଏଇ ट्राई विषय पढ़ी एटा कोठी अछि कि ग्लेशियल सिस्टम रे पढ़ी ए ऊपर पढ़ी तो टिके रेफर करि पार से बही तो भी काफी हेल्पफुल हो से बहुत जिंस अछि तेणु आम केते टाइम देकी पढ़ी पारुछंती सेटा इंपोर्टेंट आम पाए तेणु तुम मान पाखे जदि टाइम नाही तो एभले आम क्वेश्चन एनालिसिस करि करि गुडा नॉलेज हमको हे जिवो गुडा जिंस हम जानि जिवो आ टाइम जदि भी टाइम अछि ताको रिवाइज करि पारो ह्यूमन जियोग्राफी लेख जदि तुम पाए टाइम होछि ह्यूमन जियोग्राफी को लेख ये दुटा बही सहित ह्यूमन जियोग्राफी बहीटा भी देख आ सहित भी जो क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी क्वेश्चन आगे डायरेक्टली पढ़ा दरकार नहीं आगे क्वेश्चन गुड़ा देख से क्वेश्चन आंसर से बही कौटी लिखा है खोज बुझे ना खोजला माने जिनस से अनुसार रिवाइज हो तुम गोटे लाइन पढ़ से कनसेप्ट से पढ़ तो नो डाउट क्लारिटी आसो अच्छा एटा भी लिखाई लिखाई तो गोटे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ो ये जिन गुड़ा सब अच्छी बोली सेमती कर आ डायरेक्टली बसिकी छोट छुआ भाया पढ़ले से माने आहुरी बहुत टाइम लगे सेमती आम काम ना बर्तमान क्वेश्चन करवा क्वेश्चन रू से जिन खोजा से क्वेश्चन कौटी लिखाई कि रिलेटेड किसी जिन अच्छी मनकर आमको जमी पहला जो कथा कहला जमी माने एग्रीकल्चर कथा कहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर डिवाइड कराई देखा लिखाई कौन व्हीट सेलिंग कथा लिखाई ना ना कौन कौन विषय लिखाई सब एग्रीकल्चर रिलेटेड कि इंडस्ट्री पर है कि कौन से गोल्ड माइनिंग पर है आयरन माइनिंग आसला मनकर क्वेश्चन थिला तुम देखिए आयरन माइनिंग विषय से यूएस से जिन लिखाई ना ना कौटी बुझे ना सेमती आमको टिके क्वेश्चन को एनालिसिस करा पड़े बारंबार बारंबार जिते आम करें जियोग्राफी बेस्ट हम जियोग्राफी से बढ़िया हम जियोग्राफी सब जियोग्राफी ये गोटे पोर्सन आमको निराश कर भलसे पढ़ी जाइए कौन से पोर्सन निराश करनी कि जियोग्राफी मेन जिन हूँ प्रोब्लेम हो बेसी टाइम दौना पढ़ुना पढ़ुना भल भल लगुनि भल कहीं लगुनि ठीक से बुझा पड़ी विरक्ति लगुच से बुझे ना ना से प्रोब्लेम ओवरकम कर तेणु क्वेश्चन सहित तुम बही सब भी पाखे रख एनसीईआरटी फेनसीईआरटी सर्च कर अच्छा यहाँ कौटी से तो परिश्रम सेमती तो कराया पड़ो ग्रेजुएली सेमती कले काफी जिन इम्प्रूवमेंट हो आस नेक्स्ट क्वेश्चन को दैट इज 48 मिस्ट इज फॉर्म एज रिजल्ट जानि तो मिस्ट कौन पे मिस्ट मिस्ट माने कौन अरे मिस्ट माने कौन सकाल सकाल जो देखी काकर पड़े मिस्ट कहते ना कौन इनफॉरमेशन हुए बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन है सर्कुलेशन एवापोरेशन सब्लिमेशन सब्लिमेशन माने कौन एवापोरेशन माने कौन एवापोरेशन माने जदि हम लिक्विड स्टेज को गैसियस स्टेज को जदि एवापोरेशन जदि जदि सॉलिड स्टेट टू डायरेक्टली माने गैसियस स्टेज को कन्वर्ट होला विदाउट लिक्विड स्टेज कारण आमे जदि मन सॉलिड को प्रथम हीट करबा इट विल कन्वर्ट टू लिक्विड पुनी लिक्विड पुनी फर्दर हीट करबा इट विल कन्वर्ट टू गैस that is the systematic process but if we giving heat to some solid state रे substance अछि our providing heat and without going through the liquid phase if we directly converted to the gaseous phase then that process is the sublimation
And then what is condensation? Condensation कौन किरे? Condensed କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ହୁଁ condense ମାନେ କ'ଣ? ମନେକର ଏଠି ଯୋଉ ମିଷ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି, ମିଷ୍ଟ ଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସୁଛି ତା ମାନେ? ଆରେ କିଛି କୁହ। ହୁଁ ମିଷ୍ଟ ଟା କ'ଣ ଫକ୍ ଟାଇପର ନା, ଏଇ ଯେ ଫକ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଫକ୍ ମନେକର। ଆଉ ଏଇଟା କଣ୍ଡେନସେସନ ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି? ହୁଁ ମାନେ ମିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଫଗ୍ ହଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଅଫ ୱାଟର୍ସ, ଯୋଉ କୁହୁଡ଼ି ଟାଇପର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଅଫ ୱାଟର୍ସ ଇଜ ଫର୍ମିଂ, ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସୁଛି ତା ମାନେ କଣ୍ଡେନ୍ସ କରିକି। ତ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଅଫ ୱାଟର ଇଜ ଫର୍ମିଂ। ସୋ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜଟା ହଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଡେନସେସନ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ମିନିଟା ଯୋଉ ଯଦି ୱାର୍ମର ୱାଟର ଅଛି ଲେୟାରରେ ବା ରାପିଡଲି ଆମେ ତାକୁ କୁଲ କରିଦଉଛନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଅଲରେଡି ଏୟାର ୱାର୍ମ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ତମେ ରାପିଡଲି କୁଲ କରିବ, ହଠାତ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର କମେଇବ, ତାହେଲେ କଣ୍ଡେନ୍ସ କରିଯିବ ସେଇଠି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟକୁ ଆମେ କହିବା କଣ୍ଡେନସେସନ ଇଜ ହାପନିଂ ଅର୍ droplets or water droplets is happening. The here the cooling process is very rapid. ଦେଖ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ସାଇନ୍ସ ଭିତରକୁ ଏତେ ପଶୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବେସିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟିକେ, ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ଇନଭିଜିବଲ୍ ଗ୍ୟାସଟା ଅଛି, ଇନଭିଜିବଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟିନି ଭିଜିବଲ୍ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ସକୁ କନଭର୍ଟ ହଉଛି। ଇଭିନ୍ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ବି ଯଦି କନଭର୍ଟ କରିବା ମାନେ ତାକୁ କୁଲ୍ କରିବା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତ ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବ, ଲିକ୍ୱିଡ ପୁଣି କୁଲ୍ କଲେ ସଲିଡ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ହାପନିଂ ଇନ୍ ରିଭର୍ସ ୱେ। But thing is that if warmer air is there and rapidly you are decreasing the temperature, then the droplet of a liquid will be formed, and that process is condensation. And it happens in duta process रे हुए, either dew point रे हबो नले so dew point कोन saturation point रे completely engineering वर्तन पळे आसिला बा साइंस पळे आसिला, बेसिक साइंस ता कर्व ड्रा करके dew point रे कोन हबो, dew point होची सो पॉइंट ना जोटी 10 ता स्टेट चेंज करबो जोटी, बुझियो ना नहीं? एक्जिस्ट करबो बोथ फेज रे, माने लिक्विड स्टेज आ ये स्टेज रे एक्जिस्ट करबो, ता तळको आसला माने स्टेट चेंज हो संगे संगे। तो एते सब जिनस हम ता भितर साइंस भितर जाना, यू जस्ट कीप दैट दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन एंड मिस्ट इज रिजल्टिंग बिकॉज मिस्ट हला फॉग हला एंड दोस थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन। ओके, एंड हम यदि आउ किसी ए विषय रिलेटेड डिस्कशन करबा, evaporation ଯେମିତି କହିଲି, water changes from liquid to gas or vapor, that is the process of evaporation। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା what is sublimation, is the conversion between solid and gaseous phase directly without no intermediate liquid stage ଯଦି ନଥିବ, that is what, that is sublimation। ଆଉ the opposite of sublimation is କଣ ରେ, deposition। ଆମର କଣ liquid ରୁ solid କୁ direct gas କରୁଛେ, that is sublimation। ଯଦି gas ରୁ direct solid ହେଇଗଲା, that is deposition। are you getting me? sublimation ର opposite ହେଲା deposition। water vapor directly कौन हम आइस को कन्वर्ट हम, सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट हम विदाउट लिक्विड स्टेज। एंड सो एटा भी स्नो फ्लेक्स है, फ्रॉस्ट है, ये सब जिन एग्जांपल बनी पारे। तेणु जदि आम सब कह सब्लिमेशन गोटे एग्जांपल दिंतु, स्नो है, आइस है, चेंजिंग कौन वाटर वेपर डायरेक्टली विदाउट वाटर स्टेज को आसिक न आसिक लिक्विड स्टेज को न आसिक डायरेक्टली यदि स्नो है कि आइस है, एगुड़ा डायरेक्टली वाटर वेपर को कन्वर्ट होती विदाउट द लिक्विड फेज, देन दैट इज द कंडीशन और द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। तो क्वेश्चन नंबर 48, द मिस्ट इज फॉर्म्ड एज a result of what, as a result of condensation। So answer is A, that is condensation। Mist is formed as a result of condensation, and you know about evaporation also, you know about sublimation also, circulation it's nothing like that। circulation comes whenever we call about cyclone things, so ता ପାଇଁ କିଛି relevance ଏ question रे ନାହିଁ। तो ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା the answer is condensation, that is 48A। now comes to 49। 49 is what is which river is not a peninsular river? It's very easy question, you know about Himalayan river system, peninsular river system, and what is peninsula, what is the concept of peninsula? Which landform we call it a peninsula? Hmm? For which landform, which type of landform we use the word peninsula? So three side covered with no water. If a land is surrounded three side by water and one side by land, then we call it a peninsula। So Indian peninsula in South India portion, from the Satpura range to southward, starting from Satpura range to southward, so it is like a kind of peninsula because all three sides is covered by water, and the northern side is covered by the north Indian plain।
So that's why this is a peninsula. So you call we have known about peninsular river system and Himalayan river system. Here is there is one option called Narmada. Narmada is a peninsular river system. Tapti is a peninsular river system. Sabarmati is a peninsular river system. But Ghagar is a Ghagar is a what? Tributary of Ganga. Ganga, Himalayan. so it has been arised. It has been arised from Himalayan range. So Ghagar is not a peninsular river system. So this is very simple question. Always you can we can also mark it that every year they are asking questions from drainage system from Indian river system. Sometimes they're asking about the project, different dams project, hydroelectric project. Sometimes asking about tributaries also. Sometimes they're asking about different rivers, whether peninsular river system or Himalayan river system. So rivers drainage system related question every year they're asking. It may be a simpler one or maybe a difficult one, but they're asking questions. Okay. How similarly they can ask world river system also. Some famous river of the world, they can ask a question related to that also. But it has been seen that each year they are asking question. Maybe 2 to 3 questions from the world geography, including both social geography, economic geography, and physical geography. They're asking 2 to 3 questions. They're not asking any more questions from world geography, but 2 to 3 questions they're asking. And if we analyze all the questions of the past years and similar things and similar other options also, unrelated areas also will discuss and analyze in a proper way, I think we can answer all the questions related to world geography also. Maybe 1 or 2 questions may create problem for us, but if we are leaving those questions also, then no problem will happen. Nothing will happen. Will be in a comfortable positions clearing the paper. Okay. And then now come to the 49. So 48 answer is condensation. Mist is from the result of condensation, and 49 answer is Ghagar. Ghagar is in Himalayan river system and not a peninsular river. So 49 and Ghagar is again a tributary of Ganga river system. Ganga river system. So now comes to Sir, huh. sir, question ଆଉ ଟିକେ zoom କରି ହବ କି? ଓହୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଯାଉନି କି ଠିକରେ? ଆରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଯାଉନି? ଠିକ ଦେଖାଯିବା କଥା ତ ମୁଁ 175% ଜୁମ୍ କରିଛି। ନା ନା ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ zoom କରି ଆଉ ଜୁମ୍ କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ କୋଉଠି ଦେଖିବ। ଏଇଟା ଚଳିବ? ହଁ ହଁ sir ହଁ। ଏଇଟା 200 ହେଇଗଲା sir ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ନିଜେ ବି ତ screen ରେ ତାକୁ zoom କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ 48 ହେଲା 49 ର which river is not a peninsular river ହେଲା ପଡିଲା 49 ଗଲା। now come to the prelim exam 2019 question ଯାହା ପଡିଥିଲା। ଆମକୁ now come to the 19 prelim 2019 okay। ଦେଖ the theory of a central places ଦେଖ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପଡିଥିଲା କଣ लिस्ट कॉस्ट मेथड थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन कि नहीं ସେଥିରେ W ଖ୍ରୀଷ୍ଟଲର ଚଏସ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଆରେ ଚଏସ୍ ରେ ଥିଲା ନା ହଁ sir। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏଥର କଣ ପଚାରିଛି ସେଇଟାକୁ ଆନ୍ସର କରିକି ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ମାନେ ପଢିଥିଲେ କଣ ଆଲଫ୍ରେଡ ୱେबर ପଢିଥିଲେ ଆଲଫ୍ରେଡ ୱେबर ଇଜ ଦ लिस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖ କଣ କହିଲା ଏଥର ଦେଖ ତା ମାନେ ଯଦି ସେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଯାଇଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ ଆରେ ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ କି Yes sir। ସେ ଆରାମରେ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯେ କରିକି ଦେଲେ ଛାଡ଼ିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସେସ୍ ୱାଜ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାय ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଲର ନା ଏ ୱେବର ନା ଏଇ ସେମ୍ ପକେଇଛି ଭନ୍ ଥୁନେନ୍ ନା ଇସାଡ୍ ଏଟା ପକେଇଲା ନା ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଥିଲେ ଗତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଲର ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସେସ୍ and theory of central places are case double crystal already we have discussed it so this question will be an easy one if someone has analyzed properly the of a previous year question ra jodi analysis we have done it in a right way and ठीक से କରିଛନ୍ତି so this question is very easy for us to answer it's just a cake walk ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି the detailed analysis detailed discussions and detailed analysis of the previous year questions with all the related questions the possible related question they can ଯାହା ବି ପଚରା ଯାଇ ପାରିବ if we prepare it in a nice way ନା ତ these things are easy for us 50 ର ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କଣ ହେଲା W ଖ୍ରୀଷ୍ଟଲର ହେଲା 50 ର ଆନ୍ସର କଣ କିରେ ଆଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଘାଗର ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା ନା ଏଟା ଜାଣିଲ ଆଉ କହିଲି ସବୁ ଆଉ କଣ କରିବା ସାବରମତୀ ଫାବରମତୀ ସବୁ କହିଲେ ଏଟା କହିବି କି ତମକୁ ନର୍ମଦା ରିଭର କଣ ଟିକେ କହି ଦଉଛି ଟିକେ ତା sir ଆଉ ବିଷୟରେ ଥରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା revise ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା which river is not a peninsular river ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଟା ତମେ ଜାଣିଲ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଘାଗର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା peninsular river ହଉଛି କଣ ସିଜନାଲ ରିଭର
ହିମାଳୟନ ରିଭର ଗୁଡାକ ହଉଛି ପେରେନିଆଲ ରିଭର। ତମେ ଜାଣିଛ ପେରେନିଆଲ ରିଭର ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ସବୁବେଳେ କଣ ୱାଟର ରହୁଛି। ପେରେନିଆଲ ଗୁଡାକ ସିଜନାଲ ଆମର ରହୁଛି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ଯୋଉ ପେନିନସୁଲା ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଗୁଡା କୋଉଠୁ ସବୁ ଆରାଇଜ ହେଇଛି କୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ରୁ? ସେଗୁଡା ସବୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଫ୍ରମ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ Western Ghat. କିନ୍ତୁ ନର୍ମଦା ଫର୍ମଦା ଏଗୁଡା ସବୁ ସତପୁରା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ରୁ ଆରାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ପେନିନସୁଲା ରିଭର୍ସ ଗୁଡା ଅଛି ଏଗୁଡାକ ମେନଲି ରେନଫେଡ ମାନେ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ରେନଫଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଏଗୁଡାକ ସେଥିପାଇଁ ସିଜନାଲ ରିଭର ଏଗୁଡା ପେରେନିଆଲ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ମଲର ବେସିନ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ ହିମାଳୟନ ରିଭର। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ରିଭର ପେନିନସୁଲାର ଯୋଉ ରିଜନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ ଫ୍ଲୋ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଡାକ ଯାଇକି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ ହେଇକି ଆରବିଆନ ସି ରେ ନ ପଡିକି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରୁ ପଡିଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ? କାରଣ ଆମର ସ୍ଲୋପ ଟା ଟିକେ କୋଉ ପଟକୁ? ଆରେ କୋଉ ପଟକୁ ଆମର ଟିକେ ସ୍ଲୋପ? Eastern side. ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ କୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋପ ଆମର। ଆଉ ତେଣୁ ଘାଘର ରିଭର ଅରିଜିନେଟ ଫ୍ରମ ଦ ତିବେତାନ ପ୍ଲାଟୁ ନିୟର ମନସୁର ଲେକ୍ ପାଖରୁ ହେଲା। ଆଉ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରିଜ ଅଫ ଦିସ୍ ରିଭର ଏଇ ଯୋଉ ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା ଘାଘର ବି ଗୁଡାଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଯେମିତି ଭେରି ହେଲା, ସରଜୁ ହେଲା। ସରଜୁ ନଦୀଟା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସରଜୁ ହେଲା, ତାପରେ କୁଆନା ହେଲା, ରାପ୍ତି ହେଲା, ଛୋଟି ହେଲା, ଛୋଟି ଗଣ୍ଡକ ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଗୁଡାକ ଆଉ ରିଭର। ଆଉ ଯେମିତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ଲେଫ୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଗୁଡାକ। ଆଉ ରାଇଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଦେଖିବା ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଗୁଡା ମିଶନ୍ତି ଘାଘର ନଦୀ ସହିତ। ଯଦି ରାଇଟ ସାଇଡ ରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେପ୍ତି ହେଲା, ସେଟି ହେଲା, ଧାୱାର ହେଲା, ସରଦା ହେଲା, ବୁଧିଆ ଗଙ୍ଗା ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଗଙ୍ଗା ବା ବୁଦ୍ଧି ଗଙ୍ଗା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଗଙ୍ଗା ହେଲା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ରାଇଟ ସାଇଡ ରୁ ମିଶିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଗୁଡା ସବୁ ଯଦି ଆମେ ଘାଘର ରିଭର ରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସାବରମତୀ ଦେଖିବା ଯଦି ଅରିଜିନେଟ ଫ୍ରମ ଆରାବଳି ରେଞ୍ଜ ତମେ ଜାଣିଛ ସାବରମତୀ ରିଭର ହାଜ ବିନ୍ ଅରିଜିନେଟେଡ ଫ୍ରମ ଆରାବଳି ରେଞ୍ଜ। ଆଉ ଆରାବଳି ରେଞ୍ଜ ଟା କୋଉଠି ଆମର ଉଦୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆରାବଳି ରେଞ୍ଜ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମିଟ ଦ ଗଲ୍ଫ ଅଫ କମ୍ବତ ଇନ ଆସିକି କୋଉଠି ପଡିଛି ଗଲ୍ଫ ଅଫ କମ୍ବତ ରେ ଆରବିଆନ ସି ରେ। ଗୁଜରାତର ଗଲ୍ଫ ଅଫ କମ୍ବତ ଦେଇକି ଆରବିଆନ ସି ଦେଇକି ପଡିଛି ଆସିକି। ଆଉ ଯଦି ମେଜର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଦେଖିବା ୱାଟ୍ରାକ ହେଲା, ୱାକାଲ ହେଲା, ହାଥମାତି ହେଲା, ହରନାବ ହେଲା, ସେଇ ରିଭର୍ସ ହେଲା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ମେଜର ଏଗୁଡାକ। ଆଉ ତାପ୍ତି ରିଭର ବି ଗୋଟେ ମେଜର ରିଭର ଇନ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଦାବରୀ ଆଉ ନର୍ମଦା ରିଭର ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ରିଭର କାରଣ ଆମର ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ ତ ପରେ ହଉଛି ତାପ୍ତି ରିଭର ତାପରେ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର। ତେଣୁ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର ଆଉ ନର୍ମଦା ରିଭର ଭିତରେ ହିଁ ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଭରଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବ ଯାହା ଯାହା ମନେ ରହିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମନେ ରହିବନି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ସବୁଗୁଡା ମନେ ରହିବ କି? ତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଥିବା ତା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି କିଛି କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ତାପ୍ତି ଦେଖିବା ଏଇଟା କୋଉ ବେଟୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବେଟୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଲତାଇ ହେଲା ଫ୍ରମ ମୁଲତାଇରୁ ବେଟୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ଏଇଟା ଆରାଇଜ କରିଛି ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ। ଆଉ ଏଇ ରିଭର ଉପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ ବି ହେଇଛି ଉକାଇ ଡ୍ୟାମ କୁହାଯାଏ। ତାପ୍ତି ରିଭର ଉପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ ହେଇଛି ତାର ଉକାଇ ଡ୍ୟାମ ବିଲ୍ଟ ଅନ ଦ ରିଭର। ଆଉ ତାପ୍ତି ରିଭର ତିନିଟା ମେଜର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ଅଛି ଯେମିତି କଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣା ରିଭର, ଗୋଟେ ହେଲା ଗିରନା ରିଭର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଞ୍ଝରା ରିଭର ଏଗୁଡା ସବୁ। ଆଉ ନର୍ମଦା ରିଭର ତମେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୁଜରାଟ ଷ୍ଟେଟ ରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ନର୍ମଦା ଆରାଇଜେସ୍ ଫ୍ରମ ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଇନ୍ ଅନୁପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ ର ମୈକାଲ ହିଲ୍ ତାର ପିକ୍ ହଉଛି ଅମରକଣ୍ଟକ ସେଥିରୁ ବାହାରିଛି କୋଉଠି ନର୍ମଦାର ବି ନଦୀ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଆପରେ ଯୋଉ ହେଇଛି ସର୍ଦାର ଡ୍ୟାମ ତିଆରି ହେଇଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସର୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡା ଟିକେ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି ଆଉ କଣ ବୁଝୁଛ ନା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚଏସ ରେ ଦେଲା ଏଇଟା କଲେ ଆମକୁ ଅଲଗା ରିଭର ଅଲଗା ଚଏସ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଦେଇଛି ତା ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ବି we are revising। ଆମର ଆନ୍ସର ମେ ବି ଘାଘର ହେଇପାରେ ବଟ୍ we are revising about ସାବରମତୀ also we are revising about ତାପ୍ତି river also we are revising about ନର୍ମଦା rivers also। ଡ୍ୟାମ କଣ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ବି ହାଇଡେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କୋଉଠୁ ଆରାଇଜ କରିଛି କୋଉଠି ପଡିଛି କଣ all those things also revising and maybe question they can ask on those things in the coming examination paper। ଆମେ ତ କୋଉଟା ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଡିଟେଲ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ପସିବଲ ଏରିଆ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଏଗୁଡା ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଯାଇଛି ତ ନୋ ଡାଉଟ ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏରିଆ ତ we are discussing all those things। again our revision is happening instead of knowing the exact answer that is Ghagar we are discussing or going through all the possible things that can be asked in examination related to that question or related to the context of that question। then ଅଲଗା ଅପସନ ର ବି possibilities କଣ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ discussion କଲେ so that is a good thing ହେଲା ସେଇଭଳି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। now comes to the question number 50। now comes question number 50। question number 50 ହେଲା the theory of central places was propounded by W ଖ୍ରୀଷ୍ଟଲର ହେଲା W ଖ୍ରୀଷ୍ଟଲର ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ ତାପରେ ଆମର ଆନ୍ସର ଅଛି ଏ ୱେबर ମାନେ ଆଲଫ୍ରେଡ ୱେबर ତମେ ଜାଣିଛ ଲିଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ମେଥଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲୋକେସନ ଥିଓରି। ଇଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଠି କଣ ଯଦି ଗୋଟେ ୱେଟ୍ ଲୁଜିଂ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଅଛି ସେଇଟା ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେଇଟା ର ମେଟେରିଆଲ ପାଖାପାଖି ତାର ଲୋକେସନ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ୱେଟ୍ ଗେନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି ହେବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ପଢିଥିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆଲଫ୍ରେଡ ୱେበር କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପଢିଲା କଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲୋକେସନ ଥିଓରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସ ଥିଓରି ଯୋଉଟା କି ଯାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଲର ହେଲା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେସ ଥିଓରି ଯାର ଆନ୍ସର କଣ କିରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଲର।
और सेंट्रल प्लेसेस थ्योरी विषय में टिके डिस्कशन करबा व्हाट इज दैट देन एक्चुअली एटा हो कोन ना माने हमर साइज हला नंबर हला लोकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट जहा अछि इन रेसिडेंशियल सिस्टम ता ऊपर बेस करी हला तेणु से कहूँ जे जदि गोटे सेटलमेंट है दैट प्रोवाइड्स वन और मोर सर्विसेज फॉर द पॉपुलेशन लिविंग अराउंड इट तेणु कौन हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से एरिया बढ़ो तेणु से गोटे सेंट्रल प्लेसेस हो गोटे सेंट्रल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन समस्त है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल प्लेस तेणु से जिन गुड़ा मनकर जमी आम कहते मनकर देखो एबे जदि गोवा गोप डिस्ट्रिक्ट गोप ब्लॉक रे एबे पुरी डिस्ट्रिक्ट रो गोप ब्लॉक रे एबे हमको पेट्रोलियम रो संधान मिलला सो मनकर सेठी बहुत बर्तमान एमएनसी गुड़ा पळे आसबे बड़ बड़ कंपनी गुड़ा सेठी तांकर सेटलमेंट बनेबे तो दैट विल बी क्रिएट एन इकोनॉमिक हब बनिबो आउ सेठी कोन हम ना सब लोक जो लोक मानकर एम्प्लॉयमेंट सेठी बढ़िबो आ लोक मान चाहे से एरिया रे बर्तमान से एरिया रो प्लॉट भी बहुत डिमांड बढ़ी जिवो बर्तमान जो रेट दिन के से एरिया को जमी को कहीं पचारू नथिबे बर्तमान हाई चार्ज रेट बहुत हाई रेट बढ़िबो बर्तमान सेठी बैंकिंग सिस्टम भी बढ़िबो सेठी विभिन्न प्रकार कम्युनिकेशन सिस्टम भी बढ़िबो तो लोक मान सेठी घर किनिया पई चाहे बेसिकली सेटलमेंट बढ़िबो बिकॉज़ दैट इज इकोनॉमिक हब बनिला area of influence बढ़ला and that area is providing employment different services provide coach employment opportunity create kala bartana so that area will be what that will be area of the now the center for influence ba central influence baniba samastikara kendra bindu bani jibo बुझे that is something in that direction the theory of central places is we are not supposed to know everything about it because not required we just know the simple thing about it what is that and then that thing will be sufficient for us to answer the MCQ questions or any type of question in general studies right? So the theory of central places was propounded by W. Christler okay अरे मुझे कहूँ मो तो स्पीड कही दूसरी कि हाँ सर अच्छा ठीक अच्छे तो अच्छा अच्छा 50 रहला आंसर हला डब्ल्यू क्रिस्टलर एटा तो तुम जानिला आउ जदि हम देखिबा आउ जदि किछि जो हमर अछि जेमिति हम देखिबा जे कोन theory of central places is a geographical theory. The theory was introduced to explain the spatial distribution of cities across the landscape. The theory of central places was introduced in 1933. The theory of central places was first analyzed by German geographer W. Christler by Walter Christler. तांगर पूरा नाम देखिए W होची वाल्टर क्रिस्टलर द्वारा एटा कोन प्रथम प्रोपाउंडेड हेतिला वाल्टर क्रिस्टलर asserted that settlements simply functioned as a central place providing services to the surrounding areas बुझिला तांगर एटा मेन कहबार उद्देश्य थिला तो ए संपर्क रे हम सब डिटेल्स जानि गले त इफ क्वेश्चन आस्क रिलेटेड टू दिस हमको भी बहुत इजी हो करिवार हैला देन नाउ कम टू द 51 क्वेश्चंस 51 who is credited to have discovered the West Indies एटा तुम समस्त जानि छथि किछ कहबार नै वेस्ट इंडीज के डिस्कवर करथिले हम पिला बेले सुनि आछनी who has discovered West Indies के ग्रे वेस्ट इंडीज डिस्कवर करथिले कैसे के डिस्कवर करथिले क्रिस्टोफर कोलंबस कौन हो एटा क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट इंडीज को हम कहू ना इंडिया को डिस्कवर करे को भाबी आसी वेस्ट इंडीज को डिस्कवर कर देले सो दैट इज अमेरिका को भी तो करते हैं हां तो किंतु एटा भी वेस्ट इंडीज को भी तो क्रिस्टोफर कोलंबस है Christopher Columbus. The name is Christopher Leka is Captain Cook, John Chabot, Henry Hudson, or Columbus. The answer is Columbus. Christopher Columbus. He became the first European to record the arrival at the West Indies Iceland in 1492. 1492 मसीह and West Indies is the sub-region of North America. कारण जानिछो कारण एटा West Indies माने एटा English speaking Caribbean Iceland गुडा जो Caribbean ने Iceland country सब छोट छोट country अछि तांको भीतर जो माने English कहउछन English रा मानकर language those Iceland have collectively गोटे से गोटे क्लब टाइप रो गोटे कलेक्टिवली तांका गोटे रिकॉग्निशन अछि जोटा हम वेस्ट इंडीज कहउछे वेस्ट इंडीज बोल तो पर्टिकुलर कंट्री किछि नाही किंतु से आइलैंड गुडा को मिसिकि से मानकर रिकॉग्निशन बनाई छथि जोटा हम वेस्ट इंडीज कहउछे से माने भी क्रिकेट खेलुछथि क्रिकेट जो हम से बहुत भलो भाବରେ जानिछथि तेणु ए सब जिनस को ऑलरेडी कोन आ कारण सेही रे स्पेनिश अछि बहुत आइलैंड कंट्री कैरिबियन एरिया सी रे बस सेंट्रल अमेरिका रो जो छोट छोट गुडा आइसलैंड अछि सेठी तो बहुत स्पेनिश कहउछथि कारण साउथ अमेरिका तो स्पेनिश केवल ब्राजील को छाडी देले जोटी पोर्तुगीज कोन लोक माने बाकी अलग कंट्री गुडा को से पेरू हो कि चिली हो कि से के इक्वेडर हो कि कोलंबिया हो कि अर्जेंटीना हो समस्त सेठी कोन कहउछथि स्पेनिश लैंग्वेज रे कथा होछथि तेणु इवन भी सेंट्रल अमेरिका भी जो आइलैंड कंट्री अच्छी से गुडा सब स्पेनिश लैंग्वेज रे कथा होछथि तेणु तार जो एरिया गुडा इंग्लिश रे कथा होछथि तो सेमानकु माने इसी गुडा जो कंट्री को बा गुडा रिकॉग्निशन सेमानकर बनाई छथि दैट इज वेस्ट इंडीज एंड दैट हैज बीन प्रॉपर्ली फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय Christopher Columbus and that was the date of year was 1492 okay and Central America is coming under North American continent बुझिला ना the Central America is also coming under what North American continent so West Indies is a sub region of North America बोल कहि परिबा
ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଦେଖିବ କ'ଣ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ସିରେ ଏପଟେ ଏପଟେ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ୍ ବି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ୍ ଏପଟେ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ସି ଏପଟେ ହେଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏପଟେ ତ ଆମର ପାସିଫିକ୍ ଓସେନ୍ ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଲେ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଟା କ'ଣ କୋଉ ଏରିଆ କିଛି କିଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୋର୍ଟୋରିକୋ ହେଲା ଜାମାଇକା ତ ଇଭେନ୍ ଯୋଉ ଆମର କ୍ରିସ୍ଗେଲ୍ କୋଉଠି ଜାମାଇକାର ନା ତେଣୁ ଜାମାଇକା ହେଲା କ୍ୟୁବା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟୁବା କାହିଁକି ଫେମସ୍ କିରେ କ୍ୟୁବାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଆରେ କ୍ୟୁବାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପୃଥିବୀର କ'ଣ ସୁଗାର ବବଲ୍ ଆଚ୍ଛା the first secure base in ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି that is the Hispaniola the Spanish control all the ସେଗୁଡ଼ା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆମର ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କୋଲମ୍ବସ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଟାଲିଆନ୍ ନାଭିଗେଟର ଜଣେ ହେଲା ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ବି and who completed 4 voyages across Atlantic Ocean ବୋଲି ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କୋଲମ୍ବସ୍ opening the way of European exploration and colonization of the Americas ଆମେରିକାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାଟ କିଏ ଖୋଲିଥିଲା ଆମେରିକା ବି ତ କଲୋନାଇଜ କରିଥିଲା ଆମେରିକା ବି କଲୋନାଇଜ ହେଇଥିଲା କାହାର ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେନଲି ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଟାକୁ ବି ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଅଛି ଏଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏ ଆନ୍ସର ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଦ ହୁ ଇଜ କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ दैट इज ख्रीଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ आंसर इज डी देन कम्स टू द 52 in which of the following geological periods the volcanic lava flow took place in Deccan Plateau of India in which of the following geological periods the volcanic lava flow took place in Deccan Plateau of India तो Deccan Plateau कौन सा Deccan Trap कथा कुहा होचन volcanic lava flow कथा हो Deccan Trap कथा कुहाला Deccan Trap हम जानिଛୁ को period ର कथा किरे Ordovician Cretaceous Carboniferous Miocene देखो जियोलॉजिकल टाइम क्रेटासियस देखो କଥା ହେଲା ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ appearing very easy for us now but thing is that when this question will appear in the examination paper and we will face this question for the first time then to identify the answer or to think about the answer will be a little bit of is a kind of thing ki if you have not properly revised then it will be difficult no doubt then proper revision is needed that's why I'm telling you make revision multiple times and this is again the question of a geological time scale also many times they're asking geological time scale Deccan Trap is another question of a geological structure also ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସେଇ ସମୟରେ ବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତ ଯୋଉ ସେ ତ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ସେଟା କୋଉ ସମୟର କଥା ଏଥିରେ ପଚାରିଦେଲା କୋଉ ପିରିୟଡର କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ ଏରା then is what then is epoch then period ତ କୋଉ ପିରିୟଡର କୋଉ ଇପୋକର କୋଉ ଏରା ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି କୋଉ ପିରିୟଡ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରେଟାସିୟସ୍ ପିରିୟଡ ଅର୍ଡୋଭିସିଆନ୍ ପିରିୟଡ ମାୟୋସିନ୍ ପିରିୟଡ ତ ଏଟା କୋଉ ଆସୁଛି କୋଉ ଏରାରେ ଆସୁଛି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ ଏଟା ପ୍ରଥମେ କୁହ କ୍ରେଟାସିୟସ୍ ପିରିୟଡଟା କୋଉ ଏରା ତମେ କ୍ରେଟାସିୟସ୍ କହିଲ ତ ଆନ୍ସର ଇଜ କ୍ରେଟାସିୟସ୍ କୋଉ ପିରିୟଡ କୋଉ ଏରାରେ ଆସୁଛି ଇପୋ କ'ଣ ଏରା କ'ଣ କ୍ରେଟାସିୟସଟା ଇପୋ କ'ଣ ଏରା କ'ଣ ଆରେ କ୍ରେଟାସିୟସଟା ଇପୋ କ'ଣ ଏରା କ'ଣ ତାର କୋଉ ଇପୋକ ଆଉ କୋଉ ଏରା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ସେଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଏଟା ଆରେ ସେ ଇଏଟା ପୁରା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ନା ଏଟା କୋଉ ଇପୋ କୋଉ ଏରା मेसोजोइक एरा अच्छा मेसोजोइक एरा तापर सेकेंडरी इपोक हला बर्तन हमर क्वाटरनरी इपोक चली କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେତେବେଳେ ସେକେंडरी इपोक मेसोजोइक एरा तो एटा टिके मन रखिबो हम एटा तो पढिले डेकान ट्रैप रो मन करो डेकान ट्रैप एट लिखा है देखो हम ऑलरेडी हम नोट रे भी लिखा हिथिबो जे द वोल्केनिक एक्शन इन द पेनिनसुलर इंडिया बिगन इन द लास्ट पीरियड माने क्रेटासियस पीरियड ऑफ द मेसोजोइक एरा thus the Deccan Trap has been formed as a result of a fissure eruption okay and this structure is made up of basalt and dolorite rocks এটা भी पढुची basalt and dolorite rocks these rocks are very hard and their weathering has resulted in the formation of the black soil बुझौची the structure is found in the most parts of Maharashtra some parts of Gujarat Madhya Pradesh and Tamil Nadu so एतिक नोट्स हम बनेଥିଲେ Deccan Trap से पत्रे पचारची क्रेटासियस पीरियड टा खाली पचारची ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ରିଭିଜନ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍ ଆଉ ରିଭିଜନ କେମିତି କରିବ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରଟା ଜାଣିଗଲେ ହବନି ୱି ସୁଡ୍ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ରିଟେନ୍ ୟର୍ ନୋଟ୍ସ ଅଲସୋ କି ଆମର ଏନସିଆରଟି ବହିରେ କି ଆମର ରେଫରେନ୍ସ ବହିରେ ଆମେ ଯାହା ବି ରେଫର କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଖୋଜିକି ଦେଖିବା ସେଠି ମାର୍କ କରିବା ଯେ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆସ୍କଡ୍ ଏ ଏରିଆରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି ପଡ଼ିଛି କ୍ରେଟାସିୟସକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଟେଲ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ analysis means does not mean that only we are knowing the answer of that question everyone knows this but apart from that also we know many more things about that question then only it will be very effective for the examination point of view so here the answer is Cretaceous period and Cretaceous period comes under
secondary epoch and period era is mesozoic era, secondary epoch and cretaceous period ବୁଝିଲା ତ 52 आंसर ହେଲା ସେଇଟା ଛାଡ଼ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 53 କୁ ପଳେଇ ଆସ ଦ ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଇଜ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦେଖ ଆସିଲା ପଢିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆସିଲା ସାର୍ ହୁଁ ତ ବାକି ଯାକ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଓଡୋବିସିଆନ ରେ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା ସେଗୁଡାକ କିଛି ନା କିଛି ଦରକାର ନାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ କଣ କଣ ହେଇଥିବ ତ ଦେଖିବ ହେଲା ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ହେଲା ଅଡୋବିସିଆନରେ କଣ ଓକେ ହେଇଥିଲା କି ହଁ କାର୍ବନ ସାର୍ ମିଓସିନରେ କାରଣ ଗୁଡାଏ ସେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ନା ଏଇ ସମୟର କଥା ସେଇ ସମୟରେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢୁଥିଲେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ରକ୍ ହେଇଛି ରକ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି କୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମଟା କୋଉ ସମୟରେ ହେଇଛି ତ ଏଗୁଡା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଭାଇଜ କରିବା ତମକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଇଜ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଏଇଟା ଏଗେନ୍ ପଡିଲା ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦେଖ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ କଥା ଆମେ ତ ନିହାତି ପଢୁଛେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ କଥା ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଲ୍ପସ ହେଲା କି ଆମର ଏଣ୍ଡିଜ୍ ହେଲା କି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆମର ମାଉଣ୍ଟେନ କାଉକାସସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ହେଲା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ତ ଏଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କାଉକାସସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ କୋଉଠିକିରେ ଆରେ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରଷିଆ ଆଁ ରଷିଆ ରଷିଆ ଭିତରେ ତ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇଟା ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ ଦ ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଇଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡି ଏନସିଆରଟି ଯେ ପଢିଥିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ନହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନାଲିସିସ୍ କର ଆମର ହଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭୋଲକାନିକ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଫୋଲ୍ଡେଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏଇଟା କୋଉଟା ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହୁଁ ହୁଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟା କୋଉ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା आंसर इज ब्लॉक माउंटेन किंतु कथा है खाली से जानीदे हेनी आमको ये सब जिन जानवा पड़ो इवन एनसीआरटी तुम जो पढ़ो लिखाई सब विषय है जदि भी से गुड़ा आमको भी किसी मिल जाव हस्ट माउंटेन कौन ब्लॉक माउंटेन कौन भोल्कानिक माउंटेन कौन फोल्डेन माउंटेन कौन एगुड़ा सब आमको नॉलेज आसवा दरकार तेणु देखिए ब्लैक माउंटेन ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो देखा यहाँ मेनली कौटी सब बैक रेंज इन आलबेटा आलबेटा कौटी अरे आलबेटा कौटी आलबेटा कौटी रे आलबेटा कौटी सॉरी हाँ रशिया कौटी अरे आलबेटा कौटी आलबेटा कौटी कनाडा आलबेटा कौटी कनाडा हाँ सर आलबेटा कौटी मत फास्ट को आलबेटा हूँ कौन कानाडियन प्रोविंस गोटे है अच्छा देखो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन लोकेटेड इन सब बैक रेंज ऑफ इन आलबेटा आलबेटा माने कनाडा कनाडा गोटे प्रोविंस गोटे आमर जमी स्टेट प्रोविंस कनाडा द माउंटेन वाज नेम्ड सो इन 1958 बिकॉज वर्टिकल फ्रैक्चर्स व्हिच मेक अप पार्ट्स ऑफ द माउंटेन है लुक लाइक दे आर कंपोज्ड ऑफ ह्यूज ब्लॉक्स माने बड़ बड़ पत्थर खंड बनला भाया तो प्रतीयमान होची ब्लॉक माउंटेन कहा जाउछि हला ब्लॉक फॉरेस्ट माउंटेन एंड दिस माउंटेन्स आर नोन एज ब्लॉक माउंटेन्स और ब्लॉक फॉरेस्ट माउंटेन कहउछन आउ जदि हम जर्मनी रे भी देखा जाए जर्मनी रे को स्टेट ऑफ बाडेन वाटरबर्ग बाडेन वाटरबर्ग इन साउथ वेस्ट जर्मनी आउ द ब्लैक फॉरेस्ट इज ए लार्ज फॉरेस्टेड माउंटेन रेंज देयर आल्सो हला ब्लैक फॉरेस्ट इज ए लार्ज फॉरेस्टेड माउंटेन रेंज देयर ब्लैक फॉरेस्ट इज बाउंडेड बाय राइनी वैलीज टू द वेस्ट एंड साउथ है ब्लैक फॉरेस्ट हाईएस्ट पीक होची फ्रीडेलबर्ग जर्मनी रे देखा जाए है जो देखा यहाँ तार जर्मनी देखा जाए तार हाईएस्ट पीक होची कौन कि फेल्डबर्ग तार ना होची फेल्डबर्ग आ ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन को लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पड़ला जो ब्लैक फॉरेस्ट पढ़ी फर्स्ट टाइम ओपीएससी वाला पकईछन मेनी मोर टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन को लेकिन सब पढ़ी सारा ब्लैक फॉरेस्ट को लेकिन होस्ट को लेकिन वोल्केनिक फोल्डेड माउंटेन ये सब जिन लेकिन दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन तेणु ये सब रिलेटेड जिन आमको जानवा पड़ो तो से ये माउंटेन कौन यहाँ आ बाकी मुझे अलग गुड़ा सब देखीद एनसीआरटी बही होस्ट माउंटेन कौन ब्लॉक माउंटेन कौन वोल्केनिक माउंटेन ब्लॉक माउंटेन तो जानिले देन वोल्केनिक माउंटेन वोल्केनिक ऑप्शन जो ये वोल्केनिक माउंटेन है फोल्डेड माउंटेन इवन तो आम हिमालय आरावली फोल्ड माउंटेन ओनली तो ये सब जिन गुड़ाक देखो है
So now the question 54 question जब हमें discussion करें ना comes to the question number 54. Question number 54 is question number 54 is which of the following ocean has highest average salinity? Average salinity कहाँ होती है अगर Pacific, Indian, Dead Atlantic, Sea. Arctic कहाँ? Atlantic Ocean. हाँ? Atlantic. Atlantic. Atlantic Ocean है ना? Answer is Atlantic Ocean. Because the Atlantic Ocean has high salinity हम जब कहिबा Atlantic Ocean हाई salinity एटा कौन इक्वेटर पाखरे नुह इट इज ऑब्जर्व बिटवीन 50 टू 20 डिग्री लैटिट्यूड रे हला इक्वेटर पाखा देखा जानी एते salinity न थाए बट 50 ରୁ 20 डिग्री लैटिट्यूड पाखा जेत रहे तो से जेतो Atlantic Ocean से एरिया रे हम देखिबा को मिलुची तो हमको सही पाखा कोन हमको salinity बेसी मिलिबो एवरेज salinity एटा Atlantic Ocean हम देखिबा आ Atlantic Ocean रो जो पोर्शन टा देखिबो इक्वेटर पाखापाखि से salinity नथिबो टिके लैटिट्यूड से पोल आड़ी के जिबा बेसी salinity बेसी हबो आ एवरेज salinity हम देखिबा Atlantic Ocean रो कारण थ्रू आउट ओशन रे तो सब जगह रे सेम salinity रहबो ना हम जेमिति कहली इक्वेटर पाखरे बहुत salinity किछ न थाए ग्रेजुअली पोल आड़ी गोला को टिके टिके बढ़े तो से एवरेज salinity देखिबा जदी दैट इज 35.6% salinity कार Atlantic Ocean रो सो हम साउथ Atlantic Ocean देखिबा साउथ Atlantic Ocean जदी हम देखिबा साउथ Atlantic Ocean जब देखिबा तो बिटवीन 30 रु 10 रु 30 डिग्री salinity is higher along with western margin ए विभिन्न प्रकार ए कोड salinity कथा लिखा देखिबो तो Atlantic Ocean consists of four major upper water masses with a distinct salinity and temperature. The North Antarctic's wide range of salinity is caused by asymmetry of the northern subtropical Giremane GYRE Giremane means Gondo type हला and large number of contributions from wide range of sources. तो ये सब गुड़ा टिके पढ़ी दबो तापर सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड ओशन होची केसे ठीक है सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड ओशन भी Atlantic Ocean तुम जानिछो Atlantic Ocean इदो कोन सेकंड फर्स्ट लार्जेस्ट केसे Pacific Ocean सेकंड लार्जेस्ट Atlantic Ocean हला आज जब हम देखिबा द ओशन कवर्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड 29% ऑफ वाटर सरफेस वाटर बॉडी कोठ Atlantic Ocean अब Atlantic Ocean इज नोन एज द कोन के रे हां हम कह जाय जे जेमिति Atlantic Ocean टा ओल्ड वर्ल्ड को न्यू वर्ल्ड को सेपरेट करै छै Atlantic Ocean इज नोन टू सेपरेट द ओल्ड वर्ल्ड फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड इन द यूरोपियन परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड Atlantic Ocean कह जाउ छै न्यू वर्ल्ड को पट साइड टा अरे न्यू वर्ल्ड कोटा ओल्ड वर्ल्ड कोटा हां ये अफ्रीका एपट साइड को ओल्ड वर्ल्ड कहउ छै सेपट साइड को न्यू वर्ल्ड कहउ छै तनो से कहउ छै ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड को Atlantic Ocean सेपरेट कर छै Atlantic Ocean को जब हम देखिबा तार प्राय माने आ कोन रिलेटेड हे पारे सेति के मन रखिबा कोन मेन मेन ओशन जब हम देखिबा Atlantic Ocean Pacific Indian Arctic Southern Ocean एटा तो सब अछि एटा टिके देखिबो तेनो रिलेटेड ओशन रिलेटेड जहां भी क्वेश्चन आसीबो मते लागु छै हम करि परिबा जो salinity कार अधिक एटा तो जनरल क्वेश्चन एटा बहुत पिला करेक्ट करबे जे जनरल टिके ज्योग्राफी पढ़ी के जाई छै ए जन से क्वेश्चन करेक्ट करबा त बड़ा कथा नै हला एटा सब ए टाइप रो क्वेश्चन उडा जनरल क्वेश्चन उडा सब and which of the following sea has the highest average salinity टा गला इला लिखि which of the following sea has the highest average salinity अच्छा एटा पड़ला देखो इंडिया रे पचरला हला सॉरी एटा वर्ल्ड रे पचरला एटा पचरला ओशन कोड एटी सी पचरला which of the following sea has the highest average salinity कोडा करे देखो एटी ओशन पचरला इसली हैं डेड सी मेडिटेरेनियन सी येलो सी और ब्लैक सी कोडा Dead Sea. करेक्ट आंसर जी डेड सी कोड जानि परछो तो अरे डेड सी कोड जानि परछो नै हां डेड सी को भी कहंती सॉल्ट सी भी कहंती डेड सी अल्दर सॉल्ट सी ए लैंडलॉक्ड सॉल्ट लेक बिटवीन कार का भीतर एटा इजराइल के जोर्डन अरे डेड सी देखा जाउछ ना आखिया करे कोडी देखो एगुडा एनालिसिस करबो तमे सेतबे गूगल को काली जेमिति कहितली यू नीड टू यूज गूगल मैप और गूगल इमेज because whenever you are watching something or seeing something na that will be different kind of impact on your memory so always picture ta dekhibo sobale hela where is dead sea so it is between Israel and Jordan अच्छा तम देखिबा जदी बहुत जिनस तो डेड सी को नहीं अछि हला पैलेस्टाइन वेस्ट बैंक ए सब कथा भीतर अछि तो हमको काफी क्वेश्चन से एरिया रे बनी पारे हला जियो पॉलिटिक्स जदी क्वेश्चन माने पकेले भी वेस्ट बैंक रो आगु बहुत क्वेश्चन पडुतला जोर्डन रिवर कथा हला द जोर्डन रिवर फ्रॉम व्हिच डेड सी रिसीव्स नियरली ऑल इट्स वाटर हला डेड सी हमरो जोर्डन रिवर वाटर ऑन फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ इनटू द लेक एसो जिनसरा देखिबो को से पाखा पाखी जोर्डन रिवर अछि जोर्डन रिवर काफी वाटर न डेड सी को आसुची तापर डेड सी विषय में जानले तो आ गुटे आंसर दिछि ब्लैक सी व्हाट इज दैट
Hmm? Hmm? Black Sea means ସାର୍ ଏଇଟା ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ୟୁକ୍ରେନକୁ ବର୍ଡର କରିକି ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ ସି ରେ ଦେଖ ବ୍ଲାକ୍ ସି ର ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ରୋମାନିଆନ୍ ମାରିଟାଇମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ମାନେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସି ଗୋଟେ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଟି ଅଫ୍ ୟୁରୋପ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ସି। ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବର୍ଡର୍ड ବାଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଟୁ ଦ ନର୍ଥ, ରଷିଆ ଟୁ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଜର୍ଜିଆ ଟୁ ଦ ଇଷ୍ଟ, ଆଉ ତର୍କି ଟୁ ଦ ସାଉଥ, ବୁଲଗେରିଆ ଆଣ୍ଡ ରୋମାନିଆ ଟୁ ଦ ୱେଷ୍ଟ। ଦେଖିଥିବ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ସି ଚାରିପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ୟେଲୋ ସି ଦେଖ, ୟେଲୋ ସି ଟା ଆମେ କହିବା ଯେ ଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ହଁ এটা কোଉଠି କିରେ ଲାର୍ଜ ଇନଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାସିଫିକ୍ ଓସନ୍ ଲେଇଂ ବିଟୱିନ୍ ଚାଇନା ଅନ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ କୋରିଆନ୍ ପେନିନସୁଲା ଅନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ। ୟେଲୋ ସି ଜାଣିପାରୁଛ କୋଉଠି ତ ହଁ ସାର୍ ଏଟା ଚାଇନା ସିରେ ଦେଖିବ, ଚାଇନା ସିରେ ହେଲା, ନର୍ଥ ଚାଇନା ସିରେ ଚାଇନା ଆଉ ହଁ ସାଉଥ କୋରିଆ। ସାଉଥ କୋରିଆ ଚାଇନା ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ଥ ଚାଇନା ସିରେ ଦେଖିବ, ସାଉଥ ଚାଇନା ସିରେ ନୁହେଁ ନର୍ଥ ଚାଇନା ସି ଉପରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ୟେଲୋ ସି ଅଛି ସେଠି ହେଲା, ହୁଇଚ୍ ବାଉଣ୍ଡସ୍ ଚାରିପଟେ ତାର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବ ସେଇଟା ଟିକେ। କ'ଣ ରିଭର ବି ସେଠି ଅଛି, ଗୋଟେ ରିଭର ଅଛି ଚିଆଙ୍ଗ ଜିଆଙ୍ଗ ରିଭର, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବ ସେଠି ହେଲା। ତାପରେ ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ଦେଖ, ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଣିଛ। ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ହଉଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସି ସରି intercontinental sea ଗୋଟେ that stretches from Atlantic Ocean on the west to Asia in the east, separates Europe from Africa। ତ ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ତମେ ଜାଣି ଯାଇଛ। ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସତ ଡେଡ୍ ସି ବିଷୟରେ ବି, ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସି ବିଷୟରେ ବି, ୟେଲୋ ସି ବିଷୟରେ ବି, ବ୍ଲାକ୍ ସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ନା। we can answer any question if they're asking from other area also, they're asking question if they're asking about yellow sea or dead sea or Mediterranean sea, ତ it will be easy for us to answer। ତମକୁ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷର। ତ 55 ଆନ୍ସର ହେଇଛି, that is answer is what dead sea। okay, the 54 what is happening here, the message are coming। okay, so now 50 which of the following sea has the highest average salinity? Highest average salinity, so that is it only। okay, so which of the following ocean current, the next question is 56, now comes to the next question, that is 56। 56 okay, come to 56 now। 56 is which of the following ocean current is also known as the specific weather current। ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ତମେ କ'ଣ ଏଲ ନିନୋ ନା ବେଙ୍ଗୁଏଲା ଖୁର୍ସିହୋ ଅଗୁହାସ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗତଥର ବି ଆସିଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ଭେରି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ ଓସେନ କରେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ତ ଏଲ ନିନୋ ହବ, ତମେ ଜାଣିଛ ସ୍ପେସିଫିକ ୱେଦର କରେଣ୍ଟ କଥା ପଚାରିଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଇଏରେ ଆସୁଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ା ବି ଯୋଉ ବେଙ୍ଗୁଏଲା ଅଛି, ଖୁର୍ସିଓ ଅଛି, ଅଗୁଲାହାସ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଲ ନିନୋ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ନାହିଁ, ଅଲରେଡି वी हैव डिस्कस्ड इट with diagram also, so you you have understand it very well, so not required to discuss more about El Nino and La Nina, you know about it। El Nino also ଗତଥର ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖ ଏଥର ପଡ଼ିଛି 19 ରେ El Nino, 2020 ବି El Nino ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଯାଇଥିବ ସେ କେବେ ଅଟକିବ ଆନ୍ସର କରିବାରେ। ଆମର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍, କାରଣ ପାଷ୍ଟ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ବି କାଫି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି ନା, ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଟକିବ କି ସେଠି। ଆମେ ତ ଖାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ, ଯେତେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର ପଡ଼ିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ୍ସାମ୍ ମାନଙ୍କ ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯିବ, ଏଇ ସିରିଜ୍ ଆମର ସରିଲେ ନେକ୍ସଟ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଅଲ୍ ଅଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଲସୋ। ତ ସେତେବେଳକୁ ବି ଆମର କାଫି ଇଏ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଆଗ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ତେଣୁ ଆଗ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ସେତେ ଜିନିଷ ତମର କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ସେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହବ। इट्स नॉट लाइक यू आर डिस्कवर न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम फिजिक्स रा कॉन्सेप्ट बुझा पाउनी, वेरी माइनर स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट ओनली, थिंग्स ओनली यू शुड बी यूजुअल विथ इट, देन आंसर करबा हम ପାଇଁ बहुत इजी बनि जिवो। तो एतरे एल निनो ला निना एनसो ହେଲା, एल निनो सदर्न ऑसिलेशन ए सब कथा सब अछि। तो एगुडा तमे सब ଟିକେ देखि दो भला भाबरे, माने मुता विषय भीतर को जाउनी हैला। तो आंसर इज एल निनो, तापरे बेंगुएला, खुर्सियो, अगुलहास, एगुडा सब टिके टिके हमको देखिया पड़िबो कोन कोन अछि। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବି ଦେଖ रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ाक ये जो वाटर करेन्ट जो करेन्ट गुड़ाक अच्छे आउ टे पर डिस्कसन करा ता विषय भल ए मुझे छाड़ी दूसरी एटा आम बेंगुआला सब पर डिस्कसन करवा। नाउ कम टू 57
In which of the following atmospheric layer ozone gas is concentrated? A very easy question, everyone knows about it, but many people are there, many students are there, those are very confusing about whether troposphere or stratosphere. For that case, I have already told it. Please remember OSTA. I mean, those who have read in Odia medium schools know that OSTA test paper comes. High school level na OSTA test paper आसुला. So OSTA means stratosphere, ozone stratosphere. So not to be confused with the troposphere or stratosphere. Okay, so which one the most base layer कोटा? अरे atmosphere of पृथ्वी के लगी कोई layer है? Troposphere. Troposphere तापर stratosphere. And we already know stratosphere means ozone. କିନ୍ତୁ bad ozone means troposphere. ଆଉ good ozone means stratosphere. ଯଦି ଖାଲି ozone ଦେଇଥିଲେ ବି stratosphere. ଯଦି ବି they have they are asking the good bad ozone is present in which layer? That is troposphere. But good ozone stratosphere. ଖାଲି ozone ଏଇଟା ଯେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ozone layer then stratosphere. ବୁଝିହଉଛି ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଓଜନ ରିଲେଟେଡ୍ ତ ସବୁବେଳେ क्वेश्चन ପଡୁଛି ଓଜନ ଲେୟର ଡେପ୍ଲିସନ କୁ ନେଇକି ଓଜନ ହୋଲ କୁ ନେଇକି ଓଜନ ଲେୟର ଡେପ୍ଲିସନ ରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବल ଗ୍ୟାसेस କୁ ନେଇକି ଓଜନ ଲେୟର କୋଉଠି ଅଛି ଏ ତ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ଫେମस ଏରିଆ ଅଫ ଆସ୍କିଂ क्वेश्चंस every year each year they are asking questions from those area only। ଗୋଟେ ଫେମସ ଏରିଆ ସବୁ ଆଗ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶଦ ଡିଟେଲ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ of those area is needed। A detailed analysis of this area is needed। It's basically ozone related everything we have to know। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକି ଯିବାର ଅଛି ବିକଜ ଅଲରେଡି ଏଭ୍ରି ଇୟର ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଇୟର ଦେ ଆର୍ ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ from those area and probability is maximum whether this time they will ask or not। ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଓଜନ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ଓଜନ ତ ଏଇଟା ତ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନିଲା ବଟ୍ ଓଜନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି ପଡିଲା ଓଜନ ଡିପ୍ଲେଟିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନିଗଲା ବୁଝିଛ କ୍ଲାଇमेଟ୍ ଚେଞ୍ଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନିଲା ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଏରିଆର ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ଏକ୍ସାମିନେସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ତ ୱି ସୁଡ୍ ମେକ୍ ଡିଟେଲ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଏନସିଆରଟି ଭରି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦେଇକି ଏନସିଆରଟି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପଢିବ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ଥିବ ସବୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି ଖାଲି ଭଲ ଭାବରେ। 57 ଗଲା ନା 57 ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଯେ ଆମର ଯଦି ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ କିଛି ଅଛି ଯୋଉ ଓଜନ ଲେୟର ଯୁ ନୋ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦ୍ୟାଟ ହାଜ ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ଓଜନ compared to oxygen molecule that exists in nature as a pair of oxygen atoms। Okay, and you know ozone layer is that in the atmosphere absorbs a portion of the radiation from the sun। ଆଉ sun ପାଖରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର electromagnetic radiation ଗୁଡା ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଇଥିଲି you should remember like coax UV IR MR। The high frequency electromagnetic radiation is gamma ray, then comes what? Then comes cosmic ray, then comes X-ray, then comes ultraviolet ray, then comes visible ray, then comes infrared ray, then comes microwaves, then comes radio waves। The radio waves are least frequency wave in the electromagnetic series and gamma ray is the most frequent by frequency is the highest frequency for gamma ray in the electromagnetic series। And if we talk about wavelength then the reverse will happen। That means gamma ray is having highest frequency and lowest wavelength and radio waves is radio waves having low frequency but highest wavelength। Okay, we should know this series। And apart from that another one is September 16th every year September 16th ହେଲା is celebrated as what? International Ozone Day ହେଲା for the preservation of ozone layer। ତା ବିଷୟରେ ସବୁ awareness ବଢିବା ପାଇଁ କେବେ କହିଲେ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16th ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 Okay, sir. September 16 every year September 16 is celebrated as International Ozone Day। International Ozone Day বা ଆମେ କହିପାରିବା International Day for the preservation of ozone layer। এটা যদি ବହୁତ time MCQ ଆସିଲାଣି we should remember it 16th September। Okay, most जो ozone almost 90% is found in the stratosphere and the stratosphere begins about 10 to 16 kilometer above the earth surface and extends up to the 50 kilometer altitude। And the stratospheric region is commonly known as the ozone layer due to the highest ozone concentration। Okay, we should know all those things। And apart from that also the stratosphere is the second major layer of the atmosphere atmosphere of the earth and stratosphere just above the troposphere below the mesosphere you know। And the lower edges of the stratosphere is as high as 20 kilometer near the equator and at a middle latitude and mid latitude around the 10 kilometer and at the poles 7 kilometer। बराबर माने ता माने इक्वेटर पाखरे 20 किलोमीटर हाई
and mid latitude re eta hoche 10 kilometer high and poles pakare 7 kilometer high. That means gradually the height is decreasing, and there are 5 layers of atmosphere depending upon the temperature, and those are the troposphere, then stratosphere, then mesosphere, then thermosphere, then exosphere. That is also ionosphere, you can call it a ionosphere also. So ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାହେଲେ then we already discussed everything. Uh, we can call it the troposphere, the lowest atmospheric layer of the Earth atmosphere, and weather changes occurs in troposphere. ଯଦି weather changes କୋଉଠି ହୁଏ, that troposphere। क्वेश्चन भी बସି ପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ସବୁ ଲେୟାର କୁ ନେଇକି क्वेश्चन ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଦେଇ ପଢି ଦେଖି ଯିବା, ଯେ ଖାଲି ଓଜନ ପଡିବ ବୋଲି ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। They can ask this question also. So weather changes କୋଉ sphere ରେ ଦେଖାଯାଏ, so that is occurring in the troposphere. Okay, troposphere is the first sphere, lowest sphere, then stratosphere, and most of the clouds and weathers are found in the in this atmosphere layer. Cool layer, troposphere. Troposphere. Are you getting me? Hmm? Troposphere, है ना? Most of the clouds and weather changes that has been taken place in the atmosphere, that is the troposphere region रे देखा जाଉଛି। Temperature of the troposphere layer decreases with altitude। ଆମେ जो ऊपर ऊपर को जाउछन temperature decrease କରୁଛି। ए decrease କରିବା rate को कौन कहନ୍ତି कि what is that? What is the rate with which the Lapse rate. lapse rate? Lapse rate, it has been clearly written in the NCERT book। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ mesosphere is the ତାପରେ mesosphere is the layer above the stratosphere। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ troposphere, then stratosphere, then mesosphere, and mesosphere located between stratosphere and thermosphere, ବୁଝିଲା। and the coldest part of the atmosphere କୋଉଟା କୋଉଟା କିରେ thermosphere, ହେଲା। and then then ionosphere is the ionized part of Earth atmosphere, it is part of a thermosphere also, and radio waves are found in the ionosphere, the thermosphere is part of the ionosphere, which is part of, because ionized charges particles are there, that's why this is known as ionosphere, and a part of a thermosphere also, radio waves are found in the ionosphere। Radio waves होगी, but telecommunication, all these things are happening, we are talking now, we are making classes now online classes are happening, all those things because of the ionosphere, that is the thermosphere part। Okay, telecommunication things are happening because of that portion of the atmosphere। So we should know everything about this। So any question asked any area related to this, comfortably you can answer, no problem will happen। Okay, now comes to the 58, the 57 is over now, now comes to 58। Now comes to 58, which of the following farming, which type of farming is prevalent in South Bengal of India? Bengal and West Bengal কথা କୁହା ହଉଛି, ତ South Bengal of India। So wet farming, dry farming, drop farming, and landang farming, କଣ କରିବା ସବୁ? Answer is PRADHAN। ট্রক ফার্মিং, ହେଲା। The answer is ট্রক ফার্মিং। କ'ଣ ট্রক ফার্মিং ମାନେ, ଏଇଟା ট্রক ফার্মিং ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ, ଏଇଟା ଆମେ କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ କଥା ପଢିବା, ଆମର କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚାପ୍ଟରଟା ବୋଧେ ଆମେ ସାରି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ଯୋଉ ଦେଖିଦେବା, ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଆପରେ ସବୁ ସିରିଜ୍ ସରିଲେ ସେଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା କିଛି କିଛି। କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏଇଟା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଣ୍ଡରରେ, ତ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ହେଲା। ଆଉ ଆମେ କ୍ରପିଂ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ୱାର୍ଲଡ ଲେଭେଲର ବି ସେଇଭଳିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ମେନ୍ ଜିନିଷ କିଛି ୱାର୍ଲଡର ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢିବା, ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖ, जो साउथ बेंगल रे कौन होची ना, से जो ड्रॉप फार्मिंग कौन, ड्रॉप फार्मिंग है कौन, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग वन और मोर वेजिटेबल क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल ऑफ अ शिपमेंट ऑन डिस्टेंस मार्केट, सॉरी सॉरी फॉर लार्ज स्केल ऑफ अ शिपमेंट टू डिस्टेंस मार्केट, है। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କ୍ରପ୍ସ ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉଠି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ, କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯୋଉଠି ହଉଛି, ତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଶିପମେଣ୍ଟ କରିବା ବା ଆର ଫାର୍ମିଂ କଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ଜାଗାରେ, वी नीड टू सेंड दोज थिंग्स शिपमेंट, लार्ज स्केल शिपमेंट पठेवा ପାଇଁ ସେ ସ୍କେଲରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାମ କରା ହୁଏ। ତ ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆମେ କହିପାରିବା यूज ऑफ रेल रोड्स, लार्ज कैपेसिटी ट्रक्स, है क्या रेफ्रिजरेटेड कैरियर सेल्स हो, एटा सब यूज करा हुए। आउ जेहेतु माने ट्रक रो बेसी कण यूज करा होची, जेहेतु ट्रांसपोर्टेशन पाइ से जो जिंस गुडाकर बा प्रोडक्शन रो, क्रॉप प्रोडक्शन रो बा जो वेजिटेबल्स प्रोडक्शन होची, से गुडाक सब मार्केट को डिस्टेंस मार्केट को पठा पाइ मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूजिंग ट्रक। तेणु because it is believed that, by it is evident from the practice that transportation through is cheaper from in comparatively from other means of transportation, that's why truck transportation is very familiar in South Bengal area, so it's otherwise known as a truck farming, because large scale production is happening, large scale cultivation is happening there in large scale,
and the only purpose is to just send shipment from that area to the distance market through different transportation means. But most of the time they're using truck because it's the most cheapest form of transportation, as local people believe there means in South Bengal area. That's why this is known as the truck farming process. Okay, so some important facts about the West Bengal agriculture program discussion kariba. Then West Bengal, you know, it's a previously it was a province area in the Bengal province, British India Bengal province thila. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା divide ହେଇଗଲା 1947 Indian Independence Act ଅନୁସାରେ East Bengal ଆଉ West Bengal ହେଇଗଲା. East Bengal is now Bangladesh, but West Bengal is our ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବା ଆମର West Bengal ଯୋଉଟା ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ର ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ. ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ranks first the paddy cultivation in the country. Paddy cultivation, okay. It stands second in the potato production after Uttar Pradesh for a potato production the second position. It is also the leading producer of jute, pineapple, lychee, mango, and some flowers, loose flowers also. The cropping intensity here is 184% of cropping intensity. So we should also should know about all those things and cropping pattern. This comes out of cropping pattern agriculture section of economic geography. So we should know about everything and then other things like wet farming, dry farming, and ladang farming. We should also discuss about it. ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ତ ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ଯେତିକି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ googling about everything, then only the preparation will be very effective and preparation will be complete. तो मजा ଆସିଯିବ ଯେ confidence level काफी बढ़िलाଣି ना I can answer most of the ତମ ଭିତରେ because this is something I told you that this is something under invisible kind of thing, that is a feelings that will develop within ourselves when you are studying or solving a number of questions or a number of MCQs and simultaneously analyzing the different angle or different possibilities of asking questions. So it will gradually our conceptual base will be strengthened. The gradual phenomenon, those things will happen, and gradually we'll feel the confidence ourselves. At this time, because most of the time these area only they have been asking questions till now. So to take this year also probability is high that question such type of question will be asked in the examination paper, and most of the question we can answer easily in the examination hall. It's a fact. Okay. तो हमको मजा आसीଯିବ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଫିଲିଂସଟା ଆସିବ ନା those positive feelings or confidence ଟା generate ହେବ within ourselves, that is something invisible kind of thing, that's a feelings that you yourself can experience it, and that is needed, and throughout the preparation that experiences should be maximized, that should be in continuous format. ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମେ କେତେବେଳେ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଫିଲ୍ କରୁନା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିନି ବୋଧେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ନାହିଁ। ତ that experience ଆମ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ throughout ଜର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସାଥ ଦେବ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦରକାର ସବୁବେଳେ, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। Now comes the 59 question, that is which of the following is the greatest shipping canal of the world? देखो Panama Canal भी सबूरा भी shipping canal, but which of the following is the greatest shipping canal of the world? That is Panama Canal, Suez Canal, Suez Canal, Coal Canal. So answer is what? Answer is Suez Canal. Answer is Suez Canal. और Suez Canal ଜାଣିଛ କୋଉଠି ତମେ? ମିଶର ପାଖରେ କୋଉଠି? କୋଉଠି କିରେ? ଇଜିପ୍ଟର ମିଶରର ନୋ ନାଁ ହେଉଛି ଇଜିପ୍ଟ। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ନୀଳ ନଦୀକୁ ମିଶର ଦୁଃଖ କୁହାଯାଏ ବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମିଶରକୁ ନୀଳ ନଦୀର ଦାନ କୁହାଯାଏ, ବଟ୍ ମିଶର ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଇଜିପ୍ଟ ନାଉ। So Egypt ହେଲା Suez Canal is an artificial sea level waterway. It's not a natural way, it's an artificial sea level waterway. And Suez Canal connects the Mediterranean Sea to the Red Sea. Mediterranean Sea ଆଗ ପଟେ ଉପର ପଟେ ତଳେ ପଟେ କୋଉଠି? ତଳେ ହେଲା ଆମର ରେଡ୍ ସି କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ସୁଏଜ କ୍ୟାନାଲ। ଆଉ ଥ୍ରୋ ଦ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବ ତମେ ସୁଏଜ କ୍ୟାନାଲକୁ ଯିବ ତାକୁ ପୁରା ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବ, ତା ଭିତରେ ଇସ୍ଥମସ୍ ସବୁ ଅଛି, ତା ଦିଟା କେନା ଭଳିଆ ବାହାରିଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ସବୁ। ତ ଥ୍ରୋ ଦ ଇସ୍ଥମସ୍ ଅଫ୍ ସୁଏଜ ହେଲା, ଆଉ ସେ ସବୁ ଦେଖିବ ଟିକେ କ'ଣ କ'ଣ ଇସ୍ଥମସ୍ କ'ଣ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଇଏରେ ଯୋଉ ଜଏନ୍ କରିବ ଇସ୍ଥମସ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା। and divides Asia and Africa. ଉପରଟା ତ ଜାଣିଛ ଏସିଆ, ଏ ଉପରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଜିପ୍ଟ ଯେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ନା, ତଳେ ଆମେ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ, ତଳଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ପୁରା ଦେଖିବ। So it constructed by the Suez Canal Company between 1859 and 1869. Okay, and officially it opened on 17 November 1869. 1869 17 November it was officially opened, and the canal is owned and maintained by Suez Canal Authority of Egypt. Okay, and under the convention of Constantinople, very important, that line ta mane rakhibo, under the convention of Constantinople, it may be used in time of wars as in the time of peace,
by several vessels of a commerce or of war without distinction of the flag. Without distinction of flag माने it's not like that कि तमे ये country तमे use कर परिबनी तमे because this is under the control of Egypt now. But if in time of a peace, some peace agreement is happening or some war is happening, then irrespective of the flag, national flag, ଅନ୍ୟମାନେ ବି use କରିପାରିବେ. That agreement is known as agreement of Constantinople. Okay, ବା convention of Constantinople. ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ସୁଏଜ କ୍ୟାନାଲ ବା ଅଲଗା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ମନେକର ପାନାମା କେନାଲ ତମେ ଜାଣିଛ ପାନାମା କେନାଲ ଇଜ ଇନ୍ ଦ କନେକ୍ଟ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସନ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ୱିଥ ଦ ପାସିଫିକ ଓସନ୍ ଅଦର ସାଇଡ୍। ପାନାମା କେନାଲ ତ ଆମର ପାନାମା ଅଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ପାନାମା ରିପବ୍ଲିକ ଯୋଉଠିକି ସ୍ପାନିଶ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ସ୍ପାନିଶ ସ୍ପିକିଂ ପିପୁଲ ଆର୍ ଦେୟାର। ତ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛ ପାନାମା କେନାଲରେ ଯୋଉ ପାନାମା ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା ଅଲରେଡି ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ପାନାମା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି କାରିବିଆନ ସିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାରେ। So that is one side जो canal अच्छी गोटे पर side Atlantic Ocean गोटे पर side रे Pacific Ocean ना connect करी है ना। एटा होची गोटे कोन आर्टिफिशियल कैनाल गोटे वाटर वे गोटे हम कहि परिबा। इट इज 82 किलोमीटर लॉन्ग बुझौ छी। इट इज 82 किलोमीटर वाटर वे इन पनामा। और सू कैनाल कनेक्ट टू शिप कैनाल्स लिंकिंग लेक्स ऑफ सुप्रियर एंड हुरुन। एटा जाके देखिबो कोठी न यूएसए आ कनाडा रा जाके देखिबो। तो सू कैनाल दैट इज सू कैनाल हैला। Soo Canal. Soo Canal connect the two ship canals linking on lakes of Superior and Huron. ଆଉ କୋଲ୍ canal ଟା କଣ ଦେଖିଦବ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିନି ସେଟା ଦେଖିଦବ ସେଟା କୋଲ୍ canal। ତ Soo Canal and so that is the canals linking lakes of Superior and Huron. Lakes of Superior and Huron. So you know it जो answer 15 answer is what? Which of the following is the greatest shipping canal of the world? That is the Suez Canal. Suez Canal. Suez Canal. Very very important. Okay. ଆମର ଦେଖ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାନାଲ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମେଜର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିଦେବ କେଉଁ ଜାଗାରେ। ନହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପିଂ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଦିନେ ଜୋଗ୍ରାଫିର ଏଇ ସବୁ ସିରିଜ୍ ସରିଯାଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ୱାର୍ଲଡର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଯୋଉଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ କେନାଲ କଥା ଅଛି କୋଉଠି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ କୋଉଠି ସୁଏଜ କେନାଲ କୋଉଠି ପାନାମା କେନାଲ କୋଉଠି କି ମନେକର ଆମେ କହିବା ଯୋଉ କ'ଣ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି କ'ଣ କିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଯେତେ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ମନରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ହେଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନାଲ କୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋଉଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ହେଲା। ତ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍ର ମେନ୍ ମେନ୍ ଜାଗାରେ ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ପକାଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଓପିଏସ୍ସି ବାଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମିତି କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି। ମେ ବି ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଣିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଯାଇଥିବା ଦରକାର ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିର କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି କୋଉଠି କ୍ୟାନାଲ ଅଛି କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଜି ଫର୍ ଅସ୍। ଓକେ ଆଉ ଯଦି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ହେଲା। ତ 59 is the answer is Suez Canal that is C. Now comes to 60 ହେଲା। Now comes to 60 answer question number 60. The which of the following pair is not correctly matched? देखो देखिए जोहान्सबर्ग ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏଗୁଡ଼ା ତ ଅଲରେଡି ଜାଣିବା ଦରକାର କୋଉଠି ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛି କୋଉଠି ଅଟୋମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇଁ କୋଉଠି ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନିଂ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର କାରଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉଛନ୍ତି। which of the following pair is not correctly matched ହେଲା ଯୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନିଂ ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟୋ ଗୋସ୍କ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ରଏଟ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ ବର୍ମିଂହାମ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ ବର୍ମିଂହାମ କୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ କୁହ ବର୍ମିଂହାମ କୋଉଠି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ୟୁକେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କମନୱେଲ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବର୍ମିଂହାମରେ ହେଲା। ତ ବର୍ମିଂହାମରେ ଏଟା ୟୁକେର ୟୁକେର ଏଟା ଟାଉନଟା ହେଲା ବର୍ମିଂହାମ। ତ ଏଠି ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତମେ ଜାଣିଛ ବର୍ମିଂହାମଟା ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ'ଣ ସରି ବର୍ମିଂହାମଟା ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବର୍ମିଂହାମଟା କୋଉଥିପାଇଁ କିରେ ବର୍ମିଂହାମଟା ମେଟାଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ବର୍ମିଂହାମଟା ମେଟାଲ ୱାର୍କ ହେଲା। ଉଲ୍ ୱାର୍କ ଉଲ୍ ପାଇଁ ବି ବର୍ମିଂହାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଲ୍ ପାଇଁ ମେଟାଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ମିଂହାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଇଛି ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନୁହେଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ ବାକି ଡେଟ୍ରଏଟ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ ପାଇଁ ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟୋ ରସ୍କେ ଦେଖିବ ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇଁ ଯୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନିଂ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ବର୍ମିଂହାମଟା ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ 60 ଆନ୍ସର ଇଜ ବର୍ମିଂହାମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡି because it's not for shipbuilding it is for wool and metal work famous for wool and metal work Birmingham is a town in the United Kingdom okay
and I'm just going in the west midlands like manakar in the କହିବା England ର Birmingham is a city ମାନେ ମଝି ମଝିଆ UK ମଝି ମଝି ଭାବରେ ସିଟିଟା and ଗୋଟେ metropolitan borough ବି ତାକୁ କହନ୍ତି ସେଠି ଆଉ in England and United Kingdom also Birmingham is the second largest city urban area and a metropolitan area you can call it. It is commonly known as the second city କଣ second city of the United Kingdom ହେଲା in Birmingham the what steam engine was invented ହେଲା in Birmingham the what steam engine जो जेम्स वाट स्टीम इंजिन उद्भावन करथिला कोठी हितला स्टार्टिंग रो तो कोठी हितला दैट इज इन द बर्मिंगहाम ओके एंड मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर भितर हम जानिबा दरकार कारण एटा तो सब मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर पर क्वेश्चन पड़ी ना तो वी नीड टू नो ऑल द मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स फॉर एग्जांपल लाइक क्लॉथ इंडस्ट्री पई कोट सिटी सब प्रसिद्ध वर्ल्ड रे ओसाका जापान ने जगह अच्छी ओसाका दैट इज फेमस फॉर इट ओके मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर गुडा वर्ल्ड में देखा जदि क्लॉथ इंडस्ट्री पे ओसाका दैट इज जापानीज स्टेट एंड टायर एंड शिपिंग इंडस्ट्री पे हला टायर एंड शिपिंग इंडस्ट्री पे जापान रो शहर अछि योकोहामा ओके एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस पे यूएस रो शहर अछि दैट हस्टन ऑयल एंड नेचुरल गैस पे किबा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे अनसान एनी चाइना रे जगह अछि अनसान आ सिगार पाई हवाना हला से भलिया मेटल एंड वेपन इंडस्ट्री पाई रशिया रे गोटे जगह अछि दैट इज चेलियाबिंस्क तो सिल्क या क्लोथेस पाई इटली गोटे जगह अछि मिलान तो जानि तो फैशन वीक सब हुए मिलान फैशन पाई बहुत प्रसिद्ध मिलान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जोड़ा यूएस रे अछि डेट्रॉइट शिप इंडस्ट्री कोठ अछि स्कॉटलैंड रे ग्लासगो जो शिप बिल्डिंग दे जेटा ग्लासगो रे अछि स्कॉटलैंड नॉट इन बर्मिंगहाम तो ग्लासगो तापर पेपर इंडस्ट्री में कनाडा गोटे जगह अछि ओटावा कनाडा कैपिटल कोडा अरे कनाडा कैपिटल सिटी कोडा ओटावा है ना ओटावा वाला पेपर इंडस्ट्री अछि ओटावा तो एमती किछि किछि जिंस अछि जोडा काम गुटी के एमती आउ किछि भी जिंस थाई पारे एते ती जिंस थे लिखा है पीडीएफ रे अछि किंतु तमे बोडा जिंस जानिबा दरकार जे मेट्रो मेट्रो इंडस्ट्रियल हब गुडा को वर्ल्ड रो को जगह रे अछि सब कोथि पे गुडा प्रसिद्ध वी शुड नो अबाउट इट ओके okay so this is all about what this is all about which of the following pair is not correctly matched we हम एटा जानि साले ठीक रे देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पड़छि देखो एटा तो पड़ला इंडिया माने वर्ल्ड लेवल रे पड़ला कि इंडिया ले पके देला संग संग देखो which of the following pair is not correctly matched Boston of the East Ahmedabad capital of cotton textile Mumbai Manchester of India Agra electronic city Bangalore पूरा तो not correctly match करा है Manchester of India Agra नहीं है Manchester of India कोडा सी है अहमदाबाद अरे Manchester of India कोडा अहमदाबाद है तेणु Manchester of India अहमदाबाद जोटा कि एट लिखा आग्रा व्हिच इज नॉट करेक्ट ठीक नो तेणु एठी जब देखिबा ए जो दिस क्वेश्चन अगेन से मेजर इंडस्ट्रियल हब इंडिया रे कोठी वर्ल्ड लेवल रे कोठी वी शुड नो अबाउट इट फॉर एग्जांपल अमंग द ऑप्शंस ऑफ देखिए ओनली Manchester of India जो आग्रा नॉट करेक्टली मैच्ड काहेकि because the option is based on the Indian cities and the nicknames মানে Manchester of India is nicknamed for Ahmedabad city we know it okay Ahmedabad the city in Gujarat and is located on the banks of Korabi Nadi kulare Ahmedabad is in the Sabarmati river you know that and the second largest producer of cotton in India after Mumbai कोड Ahmedabad is India's first UNESCO World Heritage Site ଜାଣିଛ ତ अरे এটা জানিছো তো Ahmedabad is the India's first UNESCO World Heritage Site India ର first होछ Ahmedabad and the correctly matched pairs are मानकर Boston of the East मानकर Boston of the East कोडा बोस्टन अहमदाबाद भी बोस्टन ऑफ द ईस्ट है कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मुंबई एटा भी करेक्ट अछि तब इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु करेक्ट अछि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद हबो हला आ जदी अलगा गुडा हम देखिबा माने कर अलगा किछि जो निकनेम सब सिटी मानकर हमर अछि इंडिया रे जेमिति कि जोधपुर को कह ब्लू सिटी बा सन सिटी कह जाय जोधपुर को अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कह जाय बोस्टन ऑफ इंडिया भी कह जाय डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कह जाय मुंबई को कह जाय सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड और गेटवे ऑफ इंडिया भी कह जाय तो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाए कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल भी कहा जाए कागो रे मुंबई जे also बेंगलुरु जे also known as इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया साइंस सिटी ऑफ इंडिया गार्डन सिटी ऑफ इंडिया राइट बेंगलुरु अदरवाइज नोन also and Agra is also the city of love कारण ताजमहल also जानते हो सिटी ऑफ लव एंड सिटी ऑफ ताज भी कहा जाए सिटी ऑफ ताज रो सिटी ऑफ लव दैट इज आग्रा कलकत्ता को भी कहा जाए सिटी ऑफ जॉय होला कोलकाता को कहा जाए सिटी ऑफ जॉय कहा जाए and cultural capital of India भी कहा जाए कोडा कोलकाता कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया अब सिटी ऑफ पैलेसेस सिटी ऑफ कैस्टल्स सिटी ऑफ पैलेसेस सिटी ऑफ कैस्टल्स
सिटी ऑफ पैलेसेस जयपुर को कहवा कथा। हां सर सिटी ऑफ बिल्डिंग हैला कोलकाता सिटी ऑफ कैस्टल्स सिटी ऑफ पैलेसेस जयपुर को कहवा कथा। अच्छा नागपुर हो ऑरेंज सिटी। नागपुर इज ऑरेंज सिटी। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया इज नागपुर टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। नासिक ग्रेप सिटी। जयपुर पिंक सिटी है। जयपुर को कह पिंक सिटी। सिटी ऑफ पैलेसेस देखिए सिटी ऑफ पैलेसेस को कलकाता को बोधे कह सिटी ऑफ पैलेस देखिदब टे। सिटी ऑफ पैलेसेस कलकाता। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया सिटी ऑफ कैस्टल्स एगुड़ा सब है। तेणु आमको जो भूल कौटी रहा कि रहा भूल इज द रंग वन इज व्हिच वन द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया सी इज द रंग वन। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया शुड बी अहमदाबाद नॉट आग्रा। आग्रा इज द सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ ताज। ओके क्लियर है 61। नाउ कम टू 62। आउ किसी देखिबो के तमे आउ जो देखिबो कौन कहले सिटी ऑफ आग्रा सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ ताज। सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ ताज। अहमदाबाद तो गुजरात इज कॉमनली नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया है। साबरमती मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया। आउ जदि हम देखिबा बेंगालुरु जानिले बेंगालुरु इज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगालुरु इज आल्सो स्पेस सिटी साइंस सिटी ऑफ इंडिया गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। ओके गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। व्हाइट सिटी का उदयपुर ना व्हाइट सिटी का सर उदयपुर व्हाइट सिटी देखिबा देखिदब टिके को सर मु जोड़ा कहूँ से गुड़ा टिके सुनि देथो। द बेंगालुरु इज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया स्पेस सिटी भी कहा जाए एंड आल्सो नोन एज साइंस सिटी ऑफ इंडिया गार्डन सिटी ऑफ इंडिया आल्सो। एंड भागलपुर इज नोन एज सिल्क सिटी। चेन्नई सिल्क सिटी भागलपुर। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाए। चेन्नई इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ एशिया। डेट्रॉइट ऑफ एशिया। चेन्नई को कहा जाए डेट्रॉइट ऑफ एशिया। ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया इंडिया से हेल्थ कैपिटल बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया एगुड़ा सब चेन्नई को कहा जाए। और दिब्रुगढ़ को जो दिब्रुगढ़ आसाम जो दिब्रुगढ़ अच्छी दैट इज आल्सो टी सिटी ऑफ इंडिया। हैदराबाद सिटी ऑफ पर्ल्स। ओके चेन्नई भी गुड़ाए ना अच्छी। चेन्नई डेट्रॉइट ऑफ एशिया ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया इंडिया से हेल्थ कैपिटल बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके एंड दिब्रुगढ़ इज नोन एज टी सिटी ऑफ इंडिया। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाए है। एंड जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी। जमशेदपुर इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया। कोलकाता इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय। कोल्हापुर नोन एज सिटी ऑफ रेस्टलर्स। कोल्हापुर सिटी ऑफ रेस्टलर्स ठीक अच्छे ना। एमती गुड़ाए जो सिटी ना अच्छे किसी मन रखी एमती गोटे पढ़ी जाइए अलरेडी थर ये 2019 रे। तो मे बी क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दिस ईयर आल्सो। सो दीज आर आल्सो ए मेजर एरिया वी शुड फोकस ऑन दोज एरिया आल्सो। ओके तापर कम्स टू 62 नाउ। Which of the following Indian states have the greatest number of sugar mills? देखो sugar mill पचला sugar production is something different and sugar mill is different. sugar mill कोठ अधिक यूपी रे but sugar production कोठ अधिक यूपी रे sugar production कोठी sugar production महाराष्ट्र नहीं नहीं sugar mill बोलते कोठ अधिक उत्तर प्रदेश ना महाराष्ट्र सुगर प्रोडक्शन भी यूपी रे। अच्छा देखो उत्तर प्रदेश हो गोटे कौन ना आई जे हां उत्तर देखो प्रोडक्शन काटी दी प्रोडक्शन काटी दी सुगर प्रोडक्शन की बची महाराष्ट्र। अच्छा एबे देखो उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सुगर इन इंडिया अमंग गिवन ऑप्शंस हला जहां ऑप्शंस अछि देखो ता भीतर जे हम देखिबा कारण तो वर्तमान महाराष्ट्र तो नाही ना। सो अमंग द गिविंग ऑप्शन जदी हमर देखिबा विल एनालाइज देन उत्तर प्रदेश विल बी द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सुगर इन इंडिया। जदी महाराष्ट्र थांदा तो महाराष्ट्र ही थांदा। तो उत्तर प्रदेश रे हम देखिबा देवरिया हला गोरखपुर हला बस्ती गोंडा मीरठ सहारनपुर बिजनौर मुरादाबाद मुजफ्फरनगर आर द मेजर सेंटर ऑफ sugar industry in Uttar Pradesh. Okay, and India is the second largest sugar producing country in the world. The first sugar producing country in the world किस है किगरे चाइना Brazil. Okay, Brazil the first sugar producing country in the world. And after cotton industry the sugar industry is the second largest agro based industry in the country. Our cotton industry पर the largest number of sugar mills in India is in the state of सर देखो एटा सुनो listen the lekha is देखो largest number of sugar mills in India is in the state of Maharashtra. very important line किंतु एठी महाराष्ट्र नाही एठी कोन अछि उत्तर प्रदेश सेकंड होछि उत्तर प्रदेश रैंक तो सेकंड। आ प्रोडक्शन भी मत लागु छी महाराष्ट्र के टॉप गलानी बोधे उत्तर प्रदेश को
हाँ हाँ सर तो बर्तमान जेहेतु महाराष्ट्र एठी नाही आमे उत्तर प्रदेश आंसर मारछंदी किंतु महाराष्ट्र इज द सर मेन वन। एक्चुअली हाँ सर एक्चुअली कहूँ से इथानल ପାଇଁ यूज कर देछन तो सुगर केन तो सुगर प्रोडक्शन से जो कम देछ उत्तर प्रदेश। इथानल ब्लेंडिंग पाई और ठीक अच्छे सेटा भी देखो एटा हमें देखिबा तो द आंसर इज व्हाट हियर द आंसर इज Uttar Pradesh was 62 since here Maharashtra is not there in the options the Uttar Pradesh is the right answer okay and first sugar industry set up in Betia in Bihar अर्थात हमें sugar industry के history को जिबा तो the first sugar industry was set up in Betia in Bihar in 1840 and Uttar Pradesh and Bihar were the leading sugar producer till 1960 and sugar industry is regarded as agro-based industry. It is considered a is a kharif fasal or rabi fasal. Is a kharif crop or rabi crop. Sugar is a kharif crop. Okay, that requires hot and humid climate and requires a soil that can retain moisture also. And sugarcane is cultivated in three the division belts, which are the Satluj Ganga plain. Okay, the black soil belt as well as the coastal Andhra and the Krishna Valley and sugarcane impact the livelihood in India, rural livelihood in India, as it is considered an important agro-based industry. And there are three division belts in the cultivation of sugar. The first division is Satluj Ganga, as I said before, then yeah, which stretch from Punjab to Bihar, which consists of 51% of the total area of the India, and production is over 60%. And second one is the black soil belt, which stretches from Maharashtra to Tamil Nadu along with the western Ghat slopes. And third division is coastal Andhra and Krishna Valley. So, according to data presented by the Ministry of Agriculture to Lok Sabha, Maharashtra and Karnataka has produced over 11 million tons of sugar, which is 79% of total production in the last 5 years. Uttar Pradesh and Maharashtra together contribute to 66% sugar production. Gujarat ranks 4 and Tamil Nadu ranks 5th when it comes to sugar producing states. Uttar Pradesh is considered the second state with highest sugar mills. Second state with highest sugar mills, so it has 155 mills, whereas Maharashtra is considered the first state, which are the highest sugar mills. So it has 195 mills. Uttar Pradesh has the largest cane area of 50% of the country, followed by Maharashtra. ଯଦି କୋଉଠି ଅଧିକ ଚାଷ ହେଉଛି ଏରିଆରେ ତ Uttar Pradesh is first. Uttar Pradesh is the highest largest cane area. Cane area means sugar cane cultivation area. That is 50% of the country, followed by Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Bihar, Haryana, Punjab, and so देखिबा से सब देखला माने here the 62 the answer is what 62 the answer is Uttar Pradesh but যদি महाराष्ट्र रहिथांता तो महाराष्ट्र आंसर हेइथांता बुझियला महाराष्ट्र से तो चॉइस रे नहीं so the answer would be Uttar Pradesh. Now comes to 63 question number. ताମାନେ अगेन एटा भी गोटे इकोनॉमिक जियोग्राफी रे गोटे क्वेश्चन हम क्रॉपिंग पैटर्न एग्रीकल्चर ए सब करू क्वेश्चन गोटे आसुची त कोनोसी क्वेश्चन को आ एरिया को हम एक्सक्लूड करके जाई परबानी खाली जियोग्राफी माने न जे फिजिकल जियोग्राफी तो all those things also we need to take care of. Okay, now comes to 63, which of the following river is a river the Shiva Samudram hydel project, very important. Shiva Samudram तो बहुत तरह क्वेश्चन पड़ सरलानी लोकल को महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी को नदी रे शिव समुद्रम को कावेरी तो शिव समुद्रम इज कावेरी. ओके, कावेरी नदी रे तो शिव समुद्रम इज a waterfall in the कोडी चामराजनगर चामराज और कामराजनगर भी कहि परबा चामराजनगर चामराजनगर district of Karnataka, Chamarajanagar district of Karnataka. Shiva Samudram is situated along the river Kaveri, and which forms here the boundary to the Mandya district and Kamrajnagar by Chamarajanagar district boundary eta kuda Kaveri nadi. In 1905, Asia's first hydel project was set up here. This is the Asia's first hydel power project. Okay, first hydel power project. So it was constructed in 1905. 1905 रे कोन हितला करे 1905 रे कोन हितला बेंगल डिवीजन आइतला भाइस होइतले लॉर्ड कर्जन. अच्छा तापर कोन हला ना एज फॉर रनिंग द गोल्ड माइंस पावर प्लांट से जो गोल्ड माइंस अछि गोल्ड माइंस जो अछि त जानि थिबो गोल्ड माइंस अछि पावर वाच दरकार थिला सेति पई एटा बनाइतिला तो पावर इज इवैक्यूएटेड फ्रॉम द पावर प्रोजेक्ट जोटा कि थिला कोन कोलार गोल्ड फील्ड से अछि नियर बैंगलोर पाखरे थिला से जिंस पई सो कराइतिला. तापर देखो तो आ गोटे अछि हमर जो शिव समुद्र कथाबर्ता डिस्कशन करबा. द आइसलैंड टाउन ऑफ शिव समुद्र डिवाइड्स द रिवर कावेरी इनटू टू वाटरफॉल्स. ओके, शिव समुद्र इज ए पेरेनियल वाटरफॉल
and the monsoon season July to October is the time for the best flow. तो ये सब जिन आम देखिले जानिले so the शिव समुद्र हाइडल प्रोजेक्ट is located at Kaveri district. Okay. सॉरी कावेरी डिस्ट्रिक्ट कावेरी रिवर ऊपर शिव समुद्रम हाइडल प्रोजेक्ट अच्छी तो ये रिलेटेड भी आम नोट डाकी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ुले आ विभिन्न प्रोजेक्ट कथा पढ़ुले से लिखाई सो यू शुड रिवाइज इट ओके एंड सब्सक्राइब क्वेश्चन कहते सब रिवर सिस्टम को लेकिन प्रोजेक्ट को लेकिन जहाँ जहाँ गोटे क्वेश्चन मैंने पकाउन पकड़े 63.64 भी पड़ी गोटे फास्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन रिवर कावेरी इज कोटा से कहते फास्ट कोटा जोटा 1905 मसीह କହିଲେ କାବେରୀଟା ପେରିନିୟଲ ରିଭର କହିଲେ କି ନାଇଁ ତ ପେରିନିୟଲ କଣ କହିଲି କି ପେରିନିୟଲ କିଛି ନୁହଁ ରେ ଯେ ପେରିନିୟଲ ୱାଟରଫଲ ଏ ଶିବ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ କାବେରୀ ଯୋଉ ୱାଟରଫଲ ବାହାରିଛି that is perennial କିନ୍ତୁ ସେଟା ରିଭର ନୁହେଁ ନା ସବୁ ରିଭର ପେରିନିୟଲ ନୁହେଁ अच्छा तापर कोन ना पेरिनियल किन से सीजन रो थ्रू आउट ईयर त सब पानी फ्लोटा रही कंटिन्यू अछि सेठी माने वाटरफॉल रे बुझियो छी तो दैट इज समथिंग लाइक दैट so now 64 question 64 just a similar question like 63 but here the first hydroelectricity project on Kaveri river is koti that is Shiva Samudra okay Shiva Samudra okay आ तार सब मो शिव समुद्र भी देखी देछि विभिन्न प्रकार सब जिंस अछि तो देखि दबो टिके जति हम देखिबा कावेरी इज रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज थ्रू द कर्नाटक एंड तमिलनाडु स्टेट्स you know that and in the western ghat Kodagu district of the state of Karnataka the Kaveri river arises at Talakaveri in the Brahmagiri range it is the third largest river in South India after Godavari and Krishna and the largest in the state of Tamil Nadu which divides the state in north and south on its course बुझिल ना and देखिबा it the Chamar Rajnagar district of Karnataka state India जोटा कि शिव समुद्रम fall is a waterfall there is located along the Kaveri river which form the border between district of Chamarnagar and Mandya district okay and and Barachuki falls in the district of Kollegal taluk of Chamarnagar district and Gagan Chowki falls in the district of Malavali taluk Mandya so the history the many thing has been written so I think you have to at least go through these notes once okay some points are there you may remember those things सब गुडा में पढ़े दरकार ना एते हम टिके मेजर जिंस जानि गल हैला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 65 को द जीप एंड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लोकेटेड एट महिंद्रा एंड महिंद्रा कोठी करे गुड़गांव चेन्नई पुणे कोठी मुंबई रे गुड़गांव रे महिंद्रा मुंबई रे महिंद्रा कोठी करे मुंबई रे गुड़गांव रे कोठी अछि मारुति सुजुकी मारुति अछि मुंबई रे मारुति अछि हमर कोठी ना गुरुग्राम रे बट महिंद्रा एंड महिंद्रा इज इन महिंद्रा इन कोठी करे मुंबई रे ना तो एटा होछि 1945 रे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड बाय जेसी महिंद्रा एंड केसी महिंद्रा एंड एमजी महिंद्रा सॉरी जेसी महिंद्रा केसी महिंद्रा एंड एमजी मोहम्मद सो मिसिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा बनेथिले इट इज एस्टैब्लिश्ड एज मोहम्मद एंड महिंद्रा एंड लेटर रीनेम्ड एज महिंद्रा एंड महिंद्रा द स्टार्टिंग रो मोहम्मद एंड महिंद्रा थिला कोराटे गला कोन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हे गला द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड इज महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड महिंद्रा ट्रैक्टर तो बहुत चलचन जानि थिबो एंड टाटा मोटर्स मारुति सुजुकी आर द मेजर कॉम्पिटिटर्स in the Indian market. कोड़ा महिंद्रा हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर मुंबई ना तो देख आउ यदि अलग कंपनी सब देखिबा मन को अलग कार कंपनी जो सब अछि जो देखिबो तमे मनकर फोर्ड इंडिया फोर्ड रो कोठी हेडक्वार्टर कोठी फोर्ड हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई होंडा कार्स रो होंडा कार इज इन ग्रेटर नोएडा Hyundai Motors in Chennai और Toyota Kirloskar motor Bengaluru और Tata Motors मुंबई रेनॉल्ट इंडिया रेनॉल्ट रो कोठी रेनॉल्ट रो चेन्नई निसान मोटर्स रो चेन्नई हीरो मोटोकॉर्प रो कोठी हीरो मोटोकॉर्प हला न्यू दिल्ली तो किछि एमती अछि किछि देखिबो सेमती मानकर बाजाज स्कूटर बाजाज कंपनी रो कोठी पुणे रे तो एमती किछि जिंस अछि तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स इज जे कारण रिलेटेड जिंस पर जेडा इवन को चैप्टर एवडा न होजी इंडस्ट्री चैप्टर अगेन कम्स अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो सब एरिया रो क्वेश्चन आछे एबले
तो वी नीड टू कीप आवर जिनसुड़ा मेन एरिया कोठी कोन तो सबुर गोटे डिटेल स्टडी बा डिटेल एनालिसिस हमको जना पड़ जो जेतने क्वेश्चन सॉल्व करछन. So this is the benefit of analyzing questions purely in extensive way. Okay, so now comes to the next question, that is a 66 question. Already now completed 2019 question. Now come to the 2020 questions. Now come to 2020 questions. Okay, 2020 questions come. Then now comes this is the last year question, 2020 questions. Okay, and here you can know the middle Himalayan range is originated in the middle Himalayan range originated in the Eocene, Miocene, Oligocene, and the Pliocene. Which one is the correct one? The middle Himalayan range originated in Eocene, Miocene, Oligocene, Pliocene. Which one is the correct one? ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ପଢୁଛି କୋଉ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଟାଇମ ସ୍କେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ କୋଉ ଏରିଆରେ କଣ ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା वी शुड रिमेंबर इट କାରଣ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ପଡୁଛି ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଟାଇମ ସ୍କେଲର ଦେ ଆସ୍କିଂ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ अगेन ଇଚ୍ ଇୟର ଦେ ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗତ ଥର ସେଟା ପଚାରିଥିଲେ ଡେକାନ ଟ୍ରାପ ଉପରେ ପଚାରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଳୟନ ରେଞ୍ଜ ଉପରେ ପଚାରିଲେଣି এটা କୋଉ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା କି ରେ ମାୟୋସିନ ମାନେ କୋଉ ଇର କଥା କୁହାଉଛି अरे मायोसिन माने को समय कथा कुहा होची माने एटा को टर्शियरी मायोसिन माने टर्शियरी टर्शियरी इपो मायोसिन माने टर्शियरी इपो पीरियड होची सिनोजेइक एरा बर्तमान हमर को एरा चलछि न्यूजेइक एरा बर्तमान चलछि नाउ वी आर अंडर न्यूजेइक एरा आवर पीरियड इज क्वाटरनरी पीरियड एंड आवर सॉरी आवर इपोक इज क्वाटरनरी इपोक बट आवर पीरियड इज होलोसिन पीरियड बट एटा जो हिमालय इज ए वेरी यंग माउंटेन सो very recent आम ऊपर को जस्ट क्वाटरनरी इपोक पर कोन टर्शियरी इपोक ता पूर्व तो टर्शियरी इपोक रो मेउसिन पीरियड रो सिनोजेइक एरा एटा तो सेही समय कथा माने 70 मिलियन इयर्स एगुरो कथा एटा हला तेणु आमर जो हिमालयन माउंटेन जेतु यंग फोल्ड माउंटेन गोटे तो कोन हमस मायोसिन तो आउ जदि हम देखिबा देखो जदि जो पिलर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूरा नॉलेज थिबो ठीक से रिवाइज करथिबो देखो गोटे अछि एओसिन ता जदि हम देखिबा एओसिन जदि हम देखिबा एओसिन ता होछि ता ऊपर को अछि एओसिन ता मायोसिन ऊपर को पुराना मायोसिन ठू तापर गोटे अछि कोन तापर अछि ओलिगोसिन तुम देखिबो सेटा भी मायोसिन ऊपर को आ गोटे प्लियोसिन ता सेही बेला को माने ए चारटांग जो देछि सबुटा टर्शियरी पीरियड रो ए टर्शियरी इपोक रो एओसिन हला मायोसिन हला ओलिगोसिन हला प्लियोसिन हला सबुटा टर्शियरी इपोक रो आ सबुटा सिनोजोइक एरा रो बुझिस ना तेनु थिंग इज दैट वी शुड नो द हिमालयन रेंज मींस इट इज मिडिल हिमालयन रेंज इज मायोसिन वी शुड नो इट हला मायोसिन केमते डिफरेंशिएट करियो डिफरेंशिएट ना एटा खाली तुम जानले जे सब पूरा गोटे समय पड़छि तो एटा मन रखिया पड़ियो मायोसिन टा कोटा एटा तो जनरली तो फैक्ट टा को समय कथा कोन कोन हेछि कारण हमर ए जो इपोटा प्रथमे को इपोक आसुछि प्रसर हम पीरियड कोटा प्रथमे आछि एओसिन अरे हम जो टर्शियरी जो चारटांग इपोक देछि ए सॉरी चारटांग पीरियड देछि एटा को इपोक रो सो माने क्वाटरनरी सॉरी टर्शियरी इपोक रो आ टर्शियरी प्रथमे एओसिन आस्तिला स्टार्टिंग एओसिन पीरियड चलला एओसिन पीरियड पर चलला ओलिगोसिन हला ओलिगोसिन पर मायोसिन पर प्लियोसिन लास्ट हला तापरे प्लियोसिन पर स्टार्ट सर हां सर फास्ट अछि पहले ना एओसिन तापर ओलिगोसिन तापर मायोसिन तापर प्लायोसिन हां से कोछि ना प्रथम एओसिन तापर होछि ओलिगोसिन तापर मायोसिन तापर प्लियोसिन एटा अछि ना तेणु तो हमर हिमालय हेछि मायोसिन समयर कथा तडा मन रखिया पय पड़िबो आ अरे यंग हेले तो आमे ताको प्लायोसिन भी नहीं करबा ना यंग माने कोन कंफ्यूजन आसी पारे ना यंग माने तमे भाबे ताल यंग तो सर काली भी हेतिबो एमिति केमिति हबो माने को हम वर्तमान क्वाटरनरी पीरियड चली क्वाटरनरी इपोक चली हम क्वाटरनरी इपोक करबी पाखा पाखी यंग हां कारण दिटांग टर्शियरी हेले भी यंग हेले भी एबेर ता माने नो जो समय हेच पुनी सेना मन रखिबा ना आ जते माउंटेन रे देखिबा पूर्व बहुत आरावली मन कर बहुत पूर्व बुझियो ना नै तेनो सेही अनुसार एटा यंग कंपैरेटिवली यंग तो हमको मन रखिया पड़िबो दिस इज कमिंग अंडर मायोसिन पीरियड ऑफ क्वाटरनरी मायोसिन पीरियड ऑफ टर्शियरी इपोक एंड सिनोजोइक एरा क्लियर है लगे अच्छा एटा देखो द मिडल हिमालयन रेंज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मायोसिन इपोक काम करिया मिडल हिमालयन रेंज माने कोन करे इट इज लाइज बिटवीन तल रहउना शिवालिक तुम जानिछो हला इन द साउथ आ ग्रेटर हिमालयस कोडा ऊपर नॉर्थ रे ना बुझा पड़नी हां मिडल हिमालय को लोअर हिमालय भी कहा जाए ग्रेटर हिमालय लोअर हिमालय को मिडल हिमालय कहा जाए तातो शिवालिक थाए आ एलिवेशन होची 3500 रु 4500 मीटर एबव सी लेवल हला दे हैव स्टीप बेयर सदर्न स्लोप्स हला आ सो इनसो मोर पार्ट ऑफ द ऑफ इट इज स्नो कवर्ड एंड थ्रू आउट द ईयर देयर आर टू मेजर माउंटेन रेंज ओटला पिरपंजल माउंटेन रेंज और धौलधार माउंटेन रेंज
ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ କୋଉଟା କି ପ୍ରଥମେ କୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଥିବ ଧଉଲଧାର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଧଉଲଧାର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ତାପରେ ପିରିପଞ୍ଜାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ତାପରେ ଜାସ୍କାର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ତାପରେ ଲାଦାଖ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ତାପରେ କାରାକୋରମ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ପୁରା ଉପରେ କାରାକୋରମଟା ପୁରା ଉପରେ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଥିବ ଧଉଲଧାର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ତାପରେ ହଉଛି ପିରିପଞ୍ଜାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ତାପରେ ପିରିପଞ୍ଜାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଉପରେ ଜାସ୍କାର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ପିରିପଞ୍ଜାଲ ଜାସ୍କାର ଭିତରେ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲି କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଡିଥିଲା ନା ନାଇଁ ତେବେ ଏଇସବୁ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଆ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଯିବାର ଅଛି ଧଉଲଧାର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ହେଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତା ଉପରକୁ ହେଇଗଲା କାଶ୍ମୀର ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରକୁ କଣ ତାପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମର ପିରପଞ୍ଜାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିରପଞ୍ଜାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଜାସ୍କାର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଦେନ୍ ଲାଦାଖ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଦେନ୍ କାରାକୋରମ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ वी शुड नो सिस्टमैटिकली सब जिन गुड़ाक ठीक आ जब आम देखा ये मिडिल हिमालयन रेंज दीटा आम पाई गोटे हूँ पिरपंजाल धौलधार माउंटेन रेंज तले धौलधार तापर पिरपंजाल माउंटेन रेंज आ मेजोरिटी हिमालयन हिल जो रिसोर्स गुड़ाक आम अच्छी जमी जो हिल स्टेशन गुड़ाक आम कहीपर सिमला मसूरी रानीखेत नैनीताल आलमोरा दार्जिलिंग एटा कौन सब मिडिल माउंटेन रेंज प्राय मेनली एरिया सब गुड़ाक सब देखा जाए धौलधार माउंटेन रेंज और पिरपंजाल माउंटेन रेंज भितर एरिया गुड़ाक सब एरिया गुड़ा सब So the rise of the Himalayas from the Mediterranean seabed was not a single event, but there was a three distinct and widely separated phases of uplift. Gradually uplift हो जाइए तो ये सब जिन टे देखीदे अच्छा तो मैंने जमी कहली जे देख ये जो क्वेश्चन पड़ा ये 2020 क्वेश्चन ता माने आ पूर्व भी गोटे डेकान ट्राप क्वेश्चन आसला नाउ दे आर आस्किंग अबाउट हिमालयन माउंटेन रेंज तो ये वर्ष देखिबो ए वर्ष निहाती गोटे भाव में ये जो आरावली फारावली है ना एपट साउथ इंडिया गोटे पचारे नीलगिरी फिलगिरी सैड एपट सैड गोटे पचारे तो ये टाइप पचार तो आमको पूरा माइंड लगे पड़ो चिंता केमती क्वेश्चन आसीपर ताकू ग्रेजुअली जिते द मोर एनालिसिस विल डू द मोर क्रीम विल कम आउट and gradually will feel kind of question they will ask this year also in the prelim examination ତେଣୁ ଏଥର ଦେଖ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ଦେଖ ତଳପଟୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପଟୁ ଆଇଦର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ କି ସତପୁରାରୁ କି ଆରାବଳି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏତେ ପଚାରିବେନି ମେ ବି ପଚାରି ନହେଲେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜରୁ ପଚାରିବେ ତଳପଟୁ ମାନେ ପେନିନସୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଏଥର କୋଉଠି କ'ଣ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ପିକ୍ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ଅଛି सब रिवाइज करके हम जाइए सब माउंटेन रेंजर ये गला संगे संगे गोटे पचार नेक्स्ट क्वेश्चन देख कम्स टू द 67 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन देखो ब्लॉक माउंटेन आप पढ़िला कि नहीं आप पूर्व पढ़िला ना फर्स्ट माउंटेन ब्लॉक माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन हे ब्लॉक माउंटेन थिला ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन एग्जांपल ऑफ इट वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन लिखा जी वॉस्जेस माउंटेन वेस्टर्न घाट माउंटेन सॉल्ट रेंज माउंटेन सियरा नेवाडा ब्लॉक माउंटेन कोटा नु ता भीतर यदि से क्वेश्चन गोटे पे एनालिसिस करके जाइए क्वेश्चन के भी भूल हम आंसर में 19 मसीहार क्वेश्चन भल से एनालिसिस करके जाइए 67 क्वेश्चन कष्ट क्वेश्चन तुमको लगे मसर कुआड़े पकई देती क्वेश्चन के भूल हम से एनालिसिस करके जाइए खाली आंसर जानिक नुह डिटेल एनालिसिस ऑफ दैट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज केक वॉक फॉर हिम इज सिंपली केक वॉक फॉर हिम अच्छा मत को कारण ब्लॉक माउंटेन प्रथम पढ़ियो तो कोड़ा ब्लॉक माउंटेन सब तो ये पचार व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन इधर कोड़ा मत फर्स्ट कोड़ा वेस्टर्न घाट माउंटेन कारण आम जानी वेस्टर्न घाट माउंटेन टा कौन वेस्टर्न घाट माउंटेन टा कौन कि हाँ अरे वेस्टर्न घाट माउंटेन टा कौन गोटे वेस्टर्न घाट माउंटेन कि प्रकार माउंटेन गोटे फॉल्ट माउंटेन गोटे फॉल्ट माउंटेन ना गोटे दीटा क्रैक है दीटा जो मझरू बाहर उत्पत्ति होती है चिंता करते दीटा साइड है मझरू सो इट्स नॉट ए ब्लॉक माउंटेन तो आम माउंटेन रेंज विषय भल पढ़ी जाइए वर्ल्ड भी टिके मेन मेन जिन ब्लॉक माउंटेन हॉस्ट माउंटेन जहाँ जहाँ सब अच्छे वोल्केनिक माउंटेन सब जिन जानते तो ये क्वेश्चन कौन चांस ना भूल हबार जदि भी आम ये वर्ष एनालिसिस कर रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पढ़ा आम के भूल हम कि मुझे पढ़ी अरे आग तो ये जिन भल करके जाओ ना देखो के क्वेश्चन बनूचे एथर अच्छा देन वेस्टर्न घाट माउंटेन इज इट इज वी कैन कॉल इट इज ए काइंड ऑफ फॉल्ट माउंटेन एंड आज आम देखा रिफ्ट माउंटेन रिफ्ट भैली केमी हुए सब कनसेप्ट डिस्कसन करते बतले पढ़ी तो ये देखिए दीटा जमी दीटा लैंड परस्पर कौन है मैंने फल्ट है मझे जो यहाँ कह फल्ट माउंटेन सो दैट इज एन एग्जांपल वेस्टर्न घाट माउंटेन से टाइप माउंटेन फॉल्ट नॉट ए ब्लॉक माउंटेन एक्जैक्ट.
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭସଜେସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଏଇ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭସଜେସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, এটা ସବୁ ରିନେ ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିରେ ହେଇଛି ବା ରିନେ ରିଭର ପାଖାପାଖି ସବୁ ଏଇଟା ବର୍ଡର କରିକି ୟୁରୋପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ସଲ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଏଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ନେଭେଡା ଅଛି ନା ସିଏରା ନେଭେଡା ନେଭେଡା ସିଏରା ନେଭେଡା ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇନ୍ ୟୁଏସ୍ରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ୟୁଏସ୍ର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଅଛି ଏଇଟା ସିଏରା ନେଭେଡା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ତ ସିଏରା ନେଭେଡା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ବ୍ଲକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ବୁଝୁଛି ତ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଜାଣିକି ଯାଇଥିବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହିଁକି ଆମର ଭୁଲ ହବ? ଦେयर ଇଜ୍ ନୋ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଦଶ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା। ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଆର୍ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମୁଁ କହିଲି ଫଲ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯେମିତି କହିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେତେ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଦ ଆନ୍ସର ଇଏ ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଓକେ। ଆଉ ଅଲଗା ବି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ହୋଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସବୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି ୟୁ ସୁଡ୍ ଗୋ ଥ୍ରୋ ଦିସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ନା କମ୍ ଟୁ 68 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗୋଟେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଟାଇମ୍ ସ୍କେଲ୍ରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଇଭିନ୍ ଏଟା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିଲା। ମେ ବି ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ସମୱhat ଲିଙ୍କିଂ ଟୁ ଦ world mountain range or world physical geography and India physical geography also, but in this is a question of world physical geography and this is a question of India physical geography. Now comes to the 68 question. This is a question of a drainage system of India. Now 68 देखो 68 which of the following tributaries of Indus river emerges from Piripanjal range कोड़ा करे काली कहते Piripanjal को ना रिवर जाइए अरे Piripanjal को रिवर जाइए झेलम Piripanjal को रिवर जाइए झेलम କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ନା ପିରିପଞ୍ଜାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଏ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ତ ପିରିପଞ୍ଜାଲରୁ ଦେଇକି ଝେଲମ ରିଭର ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା କୋଉଟା ଯାଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ସେଇଟା ତ ଝେଲମ ରିଭର ତ ପିରିପଞ୍ଜାଲ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କହିଲି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଧୌଲଧାର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ତାପରେ ପିରିପଞ୍ଜାଲ ତାପରେ ଜାସ୍କାର ତାପରେ ଲଦାଖ ତାପରେ କାରାକୋରମ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ और पिरिपंजल is a group of mountains actually lesser Himalayan region or in the middle Himalayan region running from the east to south east ଆଉ south west direction ରେ ଆଉ ଏଟା average elevation ହେଉଛି 1400 ମିଟର ଟୁ 4100 ମିଟର and Jhelum river tributary of Indus rises from a spring at Bheriang very very important spring at Bheriang which is situated at the foot of the Piripanjal range and the origin of Satluj river is located close to Lake Lakhyasthal that is Lakhyasthal in Tibet in the vicinity of Kailash mountain range. Then देखो जो अब उठे दिला झेलम दिला ना अब जब सॉरी सतलेज देखिबा सतलेजटा तो जानिछ कोठो आसी तिब्बत रो आसी तो सतलेज is located near a lake called Rakhyasthal in Tibet and in the vicinity of Kailash mountain range. Then the Ravi river originates in the Himalayan in the Multan Tehsil of Kangra district. Multan Tehsil of Kangra district of what? Himachal Pradesh. Ravi river. Then another river is Chenab, and Chenab river originates from the Chandra glacier in Spiti Valley near Chandratala Lake, and a Bhaga river from Surajtal at Baralacha Pass. That is Chenab river. So our jaha bhi river system achi, we should remember all those things from where it has been originated and from which river. These are the rivers of already know Indus river, tributary of Indus river, and everything we should know about these rivers. And many times they're asking, as in one way. Sometimes they're asking Satlej, Kavi Chenab, Kavi river. Satlej is बहुत सारा क्वेश्चन पचारले तो झेलम ऊपर क्वेश्चन पचारले देखुले से झेलम मे बी 2021 जो परीक्षा मे बी चेन्नब ऊपर की सतलज ऊपर पुनी क्वेश्चन पचारि पारो एबे तो सबले क्वेश्चन पडुची तो आ ऊपर हम भल भाबरे हम जानि जे क्वेश्चन तो ग्यारंटेड आसीबो ताको भल भाबरे स्टडी करके जिबानी कि हमें पूरी गोटा कोड ओरिजिनेट हेची कोड फ्लो करिची कोन हेची ता विषय रिलेटेड जिंस तम जानिबा ना जहाँ भी रिलेटेड जिंस अछि वी शुड नो इट वेरी नाइसली बिकॉज़ क्वेश्चन डेफिनेटली कम फ्रॉम दैट एरिया ओनली. Okay, then comes to 69 question. 69 question. 69 question which of the following pair is not correctly matched. It हम already discussion करथिले भी जो 2 pm discussion रे MCQ discussion रे that is stock बाजड़ा कामे लापिज देखा गुडा सब वेब फॉर्म लैंड फॉर्म गुडा केमिति कोड हेछि जानिया दरकार कोडा लिखि which of following is not correctly matched कोडा correctly matched नुकरे देखो लापिज देखो तमे जो एंसेंट रो चैप्टर अछि जे पढियो लैंडफॉर्म एंड द रिवोल्यूशन से देखियो सब अछि ग्राउंड वाटर देखियो लापिज अछि आ जदि देखियो तमे ये रो कामी देखियो रिवर्स रे देखियो कामी सेत्र होतियो कामी एंड बाजलाटा कोथि दे होय बाजलाटा अरे बाजलाटा कोन भाई बाजलाटा कोन भाई
ବାଜରା ହଉଛି କଣ ଆଲୁଭିଆଲ, ଏଇଟା କେମିତି କଣ ଏଇଟା ମାଉଣ୍ଟେନ ଫୁଟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ମେନଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା এটা ଗୋଟେ ୱାଟର ଇରୋଡେଡ୍ ଏରିଆ। ଏଟା କଣ ଦେଇଛି କାରଣ ୱିଣ୍ଡ ଦେଇଛି ନା, ଏଟା ୱିଣ୍ଡ ନୁହଁ, ୱାଟର ଇରୋଡେଡ୍ ଇରୋଜନରେ ଏଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଟା ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ୱାଟର ଇରୋଜନ ଯୋଗୁଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ବାଜଡା। ଓକେ, ୱାଟର ଇରୋଡେଡ୍ ଏରିଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ୱାଟର ଇରୋଡେଡ୍ ଏରିଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ, ନଟ୍ ୱିଣ୍ଡ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା ସବୁ ବାଜଡା। ଆଉ କାମେଟା ହଉଛି ଯେ ଗ୍ଲାସିଆଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଗୋଟେ। It may be produced either as a delta of a melt water stream or a river, or as an accumulation of a debris laid down onto the ground surface by the melting glacier. It hyper lapis from the groundwater. Lapis, they are the withered limestone surfaces found in the karst regions, and it consists of each fluted and pitted rock pinnacles separated by deep grooves. Okay, and एगुड़ा सब टिके ग्राउंड वाटर इन एक्टिव एजेंट फॉर लाइमस्टोन रीजन बाय तडा लैपिस फॉर्मेशन हुए, बट बाजड़ा इज अ वाटर इरोडेड लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, इट्स नॉट विंड, दैट इज बाजड़ा। And stock is a sea whips, okay, stock is a sea whips, sea waves ର ଫର୍ମେସନ୍ ରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଇଏ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଇରୋଡେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ସ କହିବା ସେଟାକୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଲରେଡି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଏନସିଇଆରଟି ରେ, ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆସ୍କିଂ ଦ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓନ୍ଲି। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖି ବହୁତ ପିଲା ଡରିଗଲେ ରେ କଣ ବାଜଡ଼ା ଫାଜଡ଼ା ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ସେମାନେ ଜୀବନ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କଲା ଦିନୁ ପଢିନାହାନ୍ତି ଏନସିଇଆରଟି, ଏ ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଖି ଉଠିଲା ଦିନୁ। ଆଉ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢିଗଲା, ତାଙ୍କ ଲାଗିଲା ଷ୍ଟକ୍ ପଡିଲା, ବାଜଡ଼ା, କାମେ, ଲାପିସ୍, ଏରା କଣ ପଡିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା କୁଆଡେ ପଡି ଯାଇଥିଲା, ବୋଧେ ଅପସନାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପଢିକି ବି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ ପଢିନାହାନ୍ତି ତ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କରିବା ଆଉ। ତେଣୁ ଯଦି ରିଭିଜନ ଭଲରେ ହେଇନଥିଲା ତ ମନେ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଭିଜନ କରିକି ଯିବା। ଆଉ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଅଲଗା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ୱି ସୁଡ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଲର୍ନ କଲେ ଆମକୁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ପଢିଲା ଏଥର ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଏଥର ବି ବାଜଡ଼ା ପଡିଛି, ଏଥର ବି ଲାପିସ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇଦବ, କି ଷ୍ଟକ୍କୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇଦବ, କି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଅଲଗା ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ସବୁ ଅଛି କିଛି ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକେଇଦବ, so that will help us ନା। ଆମ ପାଇଁ କିଏ କୁଆ ଗୋଟେ ବନେଇଯିବ, ଆରେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଭଲସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, now the question has been asked। ତ ଯୋଉଟା ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, either they will skip it, or if they will guess it then a wrong way, so but we can comfortably answer this। Now comes to the 70, which of the following is not correctly matched। देखो जो current ମୁଁ କହିଛି ଏଇ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଙ୍ଗୁଏଲା current, ଇର୍ମିଙ୍ଗର current, ପେରୁ current, ମୋଜାମ୍ବିକ current। ତେଣୁ ସବୁ ଯେତେ ଓସେନିକ୍ current ଅଛି, ଓସେନୋଗ୍ରାଫିରେ ଆମର ଯେତେ current ଅଛି, ଯୋଉଟା ୱାର୍ମ current କୋଉଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ୱାର୍ମ current ହେଲା କିମ୍ବା cold current ହେଲା, we should know about them perfectly। Okay, now the here answer is what, which one of the following is not correctly matched? कोड़ा बेंगुएला current, इर्मिंगर current, पेरू current and मोजाम्बिक current, कोड़ा এটা? देखो मोजाम्बिक करंट इंडियन ओशन, तुम जानिछ मोजाम्बिक करंट इंडियन, मोजाम्बिक गुडा भी इंडियन ओशन रे अछि कंट्रीटा। तापर पेरू करंट द साउथ पैसिफिक करंट, एटा भी तो करेक्ट हबो, एते किछि भूल हबार नै, कारण पेरूटा तो साउथ पैसिफिक एरिया रे अछि, तो साउथ पैसिफिक करंट। आ तुम दिने जानि पन बेंगुएला करंट हबो ना रिमिंगर करंट हबो, एइत्रा तुम टेंशन दउथिबो। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏଇଥିରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ବେଙ୍ଗୁଏଲା କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଇଟ୍ସ ଏ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ବେଙ୍ଗୁଏଲା କରେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଟ୍ସ ଏ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁअଲି। ଇଟ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସାଉଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସବଟ୍ରପିକାଲ ଗାଇରେ ମାନେ ଗଣ୍ଡ ଟାଇପର ଗାଇରେ। ତ ଇଟ୍ସ ଏ ଇଷ୍ଟର୍ନ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସାଉଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସବଟ୍ରପିକାଲ ଗାଇରେ, and it has a well defined mean flow that is mostly confined near the continent। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଙ୍ଗୁଏଲା କରେଣ୍ଟ ହେଲା, ମେନଲି ଏଟା ସାଉଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ସବ ରିଜନ ର ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇର୍ମିଙ୍ଗର କରେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ କରେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଇର୍ମିଙ୍ଗର କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇର୍ମିଙ୍ଗର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ମ ମାନେ जो इर्मिगर करेंट अच्छी एटा होचे कोनो नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक करेंट, बुझिस ना नहीं? इर्मिगर करेंट इज नॉर्थ अटलांटिक करेंट दैट फ्लोज नॉर्थ थ्रू द डेनमार्क स्ट्रेट, and it is composed of relatively warm and saline waters। जो वार्म और बेले बेले वार्म और कोल्ड भी पचारछि, कोटा कोल्ड करेंट कोटा वार्म करेंट, तो इट्स ए वार्म वाटर करेंट इर्मिगर करेंट, and it is composed of relatively warm and saline waters। and जदि हम देखिए पेरू करंट इज कोल्ड, इट्स कोल्ड वाटर करंट। तो बेंगुएला करंट भी कोल्ड, पेरू भी कोल्ड हला, मोजाम्बिक गुडा भी रिलेटिवली माने वार्म सरफेस करंट के वार्म थाए। तो इर्मिंगर करंट हला नॉर्थ अटलांटिक, नॉट नॉर्थ पैसिफिक। तेणु जिते ओशन करंट विषय में जानिथिबा तो हमको ये जिंस केते प्रोब्लेम रे पकेबनी। और रिलेटेड जदि क्वेश्चन पड़ी जाई गत थर तो हम रिलेटेड भल से स्टडी करके जिबा, ए रिलेटेड जदि नेक्स्ट टाइम किछि क्वेश्चन आसिला, वी आर नॉट सपोज्ड टू मेक एनी मिस्टेक्स ହେଲା। ତ it is also known as the Peru current is also known as the Humboldt current, also known as the what? Humboldt current, and it is a cold low salinity ocean current that flows north along the western coast of South America। You know that पेरू विषय में जेतेबेले ऑलरेडी जेतेबेले आमे एल निनो एई सब कथा पढुछन, पेरू कोस्ट कथा तो पढुछन, तेणु सेउडा काम के टेंशन नवर नाही।
देन मोजाम्बिक करेंट तो इंडियन ओशन रे अछि तेणु देखो पेरू जो सी डी तो आराम जानिबा गोटा तो ठीक अछि किनु बी आ ए भीतर हम कंफ्यूजन हम कारण एबिंगर करेंट आ बेंगोला करेंट तमे पढि नथिबा हमको तो तमे आंसर कर परिबेनी ए बी भीतर कंफ्यूजन हो बुझुछ नै तेणु से जिंस को दूर करिया पे हमको टिके ए ओशन करेंट विषय डिटेल एनालिसिस करबा निहाती बार आवश्यकता रही अछि ए सब जिंस में जानले त मोजाम्बिक करेंट तो विषय जानले मोजाम्बिक करेंट भी गोटे टाइप रो वन करेंट गोटे टाइप रो आ मोजाम्बिक चैनल रे की सब प्रभावित होछि सब रकम मोजाम्बिक एंड माडागास्कर भीतर ये सब ए करेंट रो बेसी हम फिल्म तो देखि परिबा अच्छा देन कम्स टू 71 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड देखो इथरो प्रोजेक्ट गोटे पड़ला आ तो हम जानि छथि इथरो क्वेश्चन पढुथि या रिवर सिस्टम प्रति वर्ष पकोछन तो प्रोजेक्ट बगला पड़ला देखो जो प्रोजेक्ट पड़ला से देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड तुलबुल प्रोजेक्ट कोन नदरे गिरे तुलबुल प्रोजेक्ट कोन हां झेलम अच्छा कटेश्वर प्रोजेक्ट कोन नदरे कटेश्वर प्रोजेक्ट कोन नदरे हां भागीरथ रिवर है भागीरथ रिवर एक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर जोडा भागीरथ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर एटा होची कोन भागीरथ रिवर प्रोटेक्ट जो तार डैम टा होची कोन काले हम डिस्कशन करथले को डैम करे अरे काले डिस्कशन करथले नै काले हम डिस्कशन करथले सेकंड हाईएस्ट डैम कोडा भाकरानंगल डिस्कशन करथले सेकंड हाईएस्ट फर्स्ट हाईएस्ट होची कोडा तेहरी आ तेहरी डैम रो कोन किया ए जो कटेश्वर प्रोजेक्ट है तेहरी डैम बाहर को प्रोजेक्ट है अरे तेहरी डैम बाहर को प्रोजेक्ट है कटेश्वर प्रोजेक्ट जदि से क्वेश्चन गोटे पिला भलसे एनालिसिस करके जाइथिबो ए क्वेश्चन भूल होतार अरे से क्वेश्चन जो गत थर पढ़ितला हम काली एनालिसिस करथले से क्वेश्चन जो प्रॉपर एनालिसिस करके जाइथिबो दैट स्टूडेंट इज सपोज्ड टू मेक मिस्टेक ऑफ दिस क्वेश्चन केबे भी सेति में कहूची क्वेश्चन एनालिसिस रा केते वैल्यू अछि यू इमेजिन इट गोटे पिला 1000 पढ़ितो के लास्ट मोमेंट रे एनालिसिस करके तार 70-80% रो से कॉन्फिडेंस बूस्ट करना बनी जमितरे कारण से क्वेश्चन जदि हम जो पिला तेहरी डैम कथा सेठी पढ़ी जाय जा तेहरी डैम बारे प्रोजेक्ट तो नियति पढ़िबो अच्छा तेहरी डैम से सेति में कहूची जेते डीप एनालिसिस हो क्वेश्चन को एनालिसिस कर बसी खाली डिटेल आंसर जान देले हबनी तार कारण हम जानला सर सेकंड लार्जेस्ट रे देछि जदि अच्छा फर्स्ट लार्जेस्ट कोन ना तेहरी डैम अच्छा तेहरी डैम कोडी भागीरथ नदी तेहरी डैम बारे प्रोजेक्ट डैम हिजन प्रोजेक्ट कोडा हिथिबो तेहरी डैम माने को प्रोजेक्ट सेठी ना कटेश्वर प्रोजेक्ट एठी बसला केते सोले ताप्ती रिवर कि मु तो हम एनालिसिस करते भागीरथ रिवर ताप्ती रिवर कोन पड़छि एटा ही आंसर ये भले एनालिसिस दरकार है बुझि होछि ना नै दिस इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग मेकिंग प्रिपरेशन आ देखियो जते भी भलो स्टूडेंट जो माने भलो रैंक रखुचंदी के किसी पंडित नुह ए ट्रिक्स मन जानि जाइछन स्टार्टिंग ठीक है जस्ट बेसिक कांसेप्ट क्लियर कर देले एनालिसिस कर देले प्रीवियस क्वेश्चन रो मार्क नहीं आसले रैंक तो देखे कि बोलले हम रैंक रखुछ भाषण मारले सब यूट्यूब रे एठी सेठी सब भाषण मारे स्टार्ट कर बुझियो जी एई टेक्निक ता जे जानि पाउन ना से सारा जीवन घंटी होछि अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मु देखि हम पिला सब निज पिला किछि जणा नाही किछि स्टार्टिंग रो किछि पढि नांदी किछि नाही बैक पर बैक पेपर क्लास नाही किछि नाही लास्ट मोमेंट रे एग्जाम रे सो 88 99 87 मार्क केमति दिस इज द वे दे आर अडॉप्टिंग तुमको जो को बुझा पड़ोनी से सब एबे नो 5 वर्ष देले भी किछि होबन आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ दे कसरा बुझी पारो ना बे तनाको ग्रेजुअली जेते एनालिसिस करबा सेते परफेक्ट आंसर हो आ इटा खाली प्रीलिम पा भी मेन एग्जाम पा भी से टॉप रैंक रासी विदिन 10 भीतर रैंक रासी ये भला जदी परिश्रम कर किनु हां तो परिश्रम दरकार हम कोन इजीली हो जाउ जो क्वेश्चन एनालिसिस करछि बसी की प्रथम कथा तो तार बेसिक रे क्लैरिटी अछि बा बिना बेसिक रे तो एनालिसिस करि होबनी बेसिक माने हां कोठी कोन रेंज फेंज अछि कोठी नदी पदी अछि प्रोजेक्ट अछि डैम फैम अछि एमदम सब जिंस अछि गुला तार बेसिक फाउंडेशन बनि जाइथिबा दरकार तापर एनालिसिस अब एनालिसिस कर देखिबा केमति मारे रैंक रखुनी किन प्रीलिम होनी प्रीलिम किन कटि जाबे देखिबा प्रीलिम केबे कटिबो जदी भला एनालिसिस करि ओड पिला जीवो अच्छा तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द 71 इज तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम नदी कुल रोके कटेश्वर प्रोजेक्ट भागीरथ रिवर बाकी दुलस्ती प्रोजेक्ट कोडी रे करेक्ट तो अछि कोडी अरे दुलस्ती जदी कटेश्वर प्रोजेक्ट देखिबा जदी कटेश्वर प्रोजेक्ट देखिबा मुटी ता विषय कहि दोछि कटेश्वर प्रोजेक्ट होछि तेहरी डैम पाखरे माने तेहरी डैम तळको 22 किलोमीटर पर भागीरथ रिवर रे हला कटेश्वर प्रोजेक्ट इट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ तेहरी पावर कॉम्प्लेक्स कंप्राइजिंग ऑफ तेहरी डैम एंड जो पावर आसुची केते 1000 मेगावाट रो आते सब विभिन्न प्रकार अछि ओटा देखि दबो टेक्निकल कथा लिखा अछि कोन कोन आ दुलस्ती प्रोजेक्ट देरा भागीरथ रिवर ता पर ता आ दुलस्ती प्रोजेक्ट लोकेटेड नियर द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कोडो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर रो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट रो अछि कोन दुलस्ती प्रोजेक्ट
it is to harness the hydropower potential of the river पूरे भितर एटा चेनाब धुलस्ता चेनाब रिवर है ना तो चेनाब रिवर आउ जदि आम देखा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अच्छे गोटे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट तो नर्मदा तुम जान it is a concrete gravity dam built on Narmada river to harness the hydropower potential, and it is one of the largest water resources project of India covering the four major states, that is Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat or Rajasthan. बुझे So all those things you should know. Clearly we not only Kateswar project, you will also know about Tulbul project, Dulasti project, Sardar Sarovar project, everything. What are the dams there? We know which river they have constructed, on which states they are belonging to. Everything we should know in detailed analysis we have to make. Then only if any question if related to that they're asking in the coming year or this year also, if they're asking, so it's not a problematic for us. Simply it will be a cakewalk for us. Easily we can answer it. Okay. Now comes the 72. Now come to the 72. Which of the following human races has a holy hairs? It already we have discussed it. Holy hairs man lomo lomo sharir thibo. That is which one? That is Negroid. Already we have written it in the exam notes. Yeah, in the notes also we have written it. And not only Negroid also, we should know about Mongoloid, even Caucasoid, Australoid. Everything we have discussed whenever we discussed about the races in India. So you know about it very well. Okay. So there are a little bit if you want to discuss the Negroid human races have holy hairs on their body, and Negroid the group includes African Negro and Nilotic Negro and Negrito, that is a Pygmies. Pygmies we are talking about Pygmies, na? These are Pygmies belonging to the primary subraces, and hair porous in texture, curly to fizzly or wholly in form, and the skin color is brown to brown black. Then if we talk about Mongoloid, this group include classic and Arctic Mongoloid, Eskimo ଆମେ କହୁଛନ୍ତି Eskimoid and primary subraces, and the hair brown to brown black in color, porous texture, straight in form, skin color light yellow to yellow brown. Then the Caucasoid, they do not have one ethnicity, rather they are a group of people with almost 150 different ethnicities living in the regions around. And hair is blonde, light blonde to dark brown in color, fine to medium texture, straight to wavy in form, skin color light reddish, white to olive brown. And Australoid is a racial classification that is used to reference to the people of Southeast Asia mainly, and South Asia, Melanesia, Australia, not Malaysia, Melanesia, Australia, and other regions of East Asia. So all those things comes under these are Australoid. Okay. So Australoid is not a problem for us. We have Negroid, Mongoloid, and Caucasoid. And Caucasoid region is Caucasoid region is there are different, actually not particular, different regions not a particular regions, or different ethnicity ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, not a particular. Already we have discussed all those things in our note in the chapter Indian races. So you make that clear, read that chapter nicely. Maybe this time they have asked about Negroid. Maybe this time they can about Caucasoid or Mongoloid or Australoid. We never know. Okay. So they can ask also. So everything they're asking about human races, about different races in the globally also, in the social geography, in the world social geography, in Indian social geography, they can ask questions. So those area को हमें टिके भल भाବରେ पढ़ी जाइथिला दरकार. ଯଦି related କିଛି question ଆସିଲା ଆମେ mistake କରିବା କଥା ନୁହେଁ. Then this is 72. Now comes to 73. Now comes to 73. 73 is in which of the following demographic transition stage the intensive subsistence farming is prevalent. So it's a very subsistence farming means so you know about subsistence farming, and it's a question from the demography population. That means it's a question from the social geography. Okay, in a demographic stages, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, we already know about it. Stage 1 means stage 1 means high death rate, high birth rate, stage 1. Stage 2, high birth rate but death rate slightly low, low rate. Stage 3 is low birth rate, low low uh, low birth rate or low comparatively low death rate also. Okay, but stage 4 is low death rate to low, birth rate is low, death rate is very low, extremely low, negative phase rate means, I mean, um, uh, those country coming old age country, developed country, old age people, those country having old country, that means old age people so number is maximum because birth rate is very slow, is a negative phase.
So in that subsistence agriculture means it is a early stage kind of thing. Subsistence agriculture means completely we are basing on what? Basing on our livelihood. We are doing agriculture for livelihood, basic livelihood, not for any profit or any business purposes or mass production. Only the production is happening because of our day-to-day need. ओके और डे टू डे लाइवलीहुड पे हम जो क्रॉपिंग पैटर्न जो कल्टीवेशन वगैरह करछन दोस थिंग्स आर नॉट इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग एंड दैट इज मे बी स्टेज 1 और स्टेज नॉट स्टेज 2 और स्टेज 3 अर्ली स्टेज थिंग काइंड ऑफ थिंग तो स्टेज 1 और स्टेज 2 दैट इज द दिस तक हम अज्यूम कर परिबा किंतु 1 हबो ना 2 हबो तो मे बी हम एटा 2 मार देके आसीबा ये तो बहुत प्रिमिटिव पूरा अर्ली स्टेज कथा कहू छी मे बी किसी पिला 1 मार दम किसी 2 मार तो आंसर इज कोन आर स्टेज 2 है ना देखो कारण स्टेज 2 रे जदि आम देखा सी पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेजेस द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रिवेलेंट है ना सो दैट इज स्टेज 1 इज द प्री इंडस्ट्रियल स्टेज पूर्व स्टेज स्टार्टिंग जोड़ा होता बट जो 5 स्टेजेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल स्टेज 2 मनकर आम देखा द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेज एंड इंप्रूवमेंट इन फार्मिंग टेक्निक है से देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रिवेलेंट तामान स्टेज 2 बेल को मनकर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गलानी तामान industrial revolution has been started with improvement in farming techniques, increasing the food supply, the practice of intensive social farming by rural societies. It has because those industrial revolution has not spread to the all part of the society. So the rural India still rural world, but rural area still people are based on the traditional pattern of cultivation using bullock cart or whatever they are using from the traditional time. So those practices has been in continuous form, continued form. So that is subsistence farming rural area already prevalent thila stage 2 रे स्टेज 1 रे तो टाइप रो प्री इंडस्ट्रियल एरिया सेठी भी गोटा जगह हम जदि कहबा जदि हम एटा कहबा जे माने स्टेज 1 रे को फला थिला तो हेटी हाई इनफैक्ट मोर्टालिटी वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोक माने जो जन्म होतले जते मरुतले बेसी अनुसार किछि माने एते जिंस मेडिकल फैसिलिटीज नथिला टेक्नोलॉजी वाज नॉट अप टू दैट मार्क सो हाई रेट डेथ रेट भी हाई जन्म रेट भी हाई बर्थ रेट भी हाई वाज थिला तो रूरल सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर सेठी भी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर चलथिला in stage with the post industrial revolution and the second stage below industrial revolution happening so the mechanization of farming happened increase of production of crops sale भी हला production हला better irrigation facility हला and increase the status of the education of women मानकर भी हला the gap between birth और death rates narrows down कारण आस्ते आस्ते कोन हला ना birth rate जो death टा होतला birth समय रे माने child mortality टा आस्ते आस्ते कमिला हला तो gap टा कमिला तेणु आमे जदि कहि परिबा जे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आइदर स्टेज 1 हबो न स्टेज 2 रे हबो बुझे तो मो हिसाब रे इंटेंसिव स्टेज 1 हबा कथा किंतु एथरे आंसर दउछि स्टेज 2 हला कारण स्टेज 2 बेले को भी अछि सब्सिस्टेंस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी अछि फार्मिंग भी चली छि प्रिवेलेंट भी अछि म्हणजे सरी जाइछि तान में तो अछि इन देखिबा एथरे यूपीएससी और ओपीएससी कोन आंसर दउछि मत लागुछि तो तमान हिसाब से कोन हबा कथा रे आंसर what do you think what will the answer stage 1 or stage 3 stage 4 तो हबनी either stage 1 or stage 2 तो what do you think which one will the answer stage 1 or stage 2 स्टेज 1 स्टेज 2 2 लागछि सर सेति में भाबी पारे जेटा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर थिला तो स्टेज 2 बेले को भी एग्रीकल्चर भी थिला मतलब सब्सिस्टेंस फॉर्म में थिला एबे भी तो अछि ना एबे भी अछि जाई तेनो स्टेज 2 भी हे पारे तो ठीक अछि आंसर स्टेज 2 इंटेंसिव कोइ दे ना इंटेंसिव हेल माने कोन इंटेंसिवली चली छि ना सब्सिस्टेंस आगर भी चली थिला तो ठीक अछि स्टेज 2 हम भाबिबा ओके तो stage 2 is the intensive subsistence farming is prevalent in stage 3 देखो C D तो हबनी तमर कंफ्यूजन 1 और B भीतर हे पारे A और B तो ये आंसर हबो तेनु रिले कहबार उद्देश्य हला जे दे आर आल्सो आस्किंग क्वेश्चन लाइक दिस ओनली तो एटा भी डेमोग्राफी रो क्वेश्चन टा पॉपुलेशन रो मगर एग्रीकल्चर क्वेश्चन मे बी एग्रीकल्चर क्वेश्चन भी हे पारे टू सम दैट एंगल बट एटा जेतु डेमोग्राफी रो ट्रांजिशन स्टेजेस उडा को बचा अछि डेमोग्राफी क्वेश्चन this question can be asked in the economics also because economics there is a topic called demography बुझियो जी तनो एटा ज्योग्राफी भी पछे से इकोनॉमिक ज्योग्राफी अगेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी बुझियला किबा सोशल ज्योग्राफी में कहि परिबा तो मोस्टली जे ह्यूमन ज्योग्राफी जदि हम गोटे एग्रीगेट करके सब मिसई कहबा ह्यूमन ज्योग्राफी बुझियला तो 73 आंसर इज बी आंसर ओके आ तुम अलग अलग स्टेज तो जानि स्टेज 4 रे कोन स्टेबलाइजेशन ला स्टेज 3 डिक्लाइन करला आस्ते आस्ते कमिला तो नाउ कम टू द 74 इट जे तमाने डेमोग्राफी रिलेटेड पॉपुलेशन रिलेटेड जिंस सब देखि के जिबा एतो तो पॉपुलेशन क्वेश्चन तो गारंटेड पड़िबो सेंसस को नेके क्वेश्चन निहाती पड़िबो सो ऑल दिस इज एक्सपेक्टेड तो ता विषय भल से हम तो न देखि के जिबा तो कोन के लूज करबो मार्क
lose କରିବା ତ now comes to the 74 so it is 12 known at Greenwich is a city near London जोठी GMT बा जोटा हमर इंटरनेशनल माने कोन हम जोटा कहू जे इंटरनेशनल कोन टाइम जोन बा टाइम लाइन it is at 12 known at Greenwich what will be the time place situated at 60 degree east longitude you very well know about it already we have discussed this question our answer kete our answer kete and what is the answer here 74 answer First मतलब देखो Greenwich Mean Time की वजह GMT तुम्हें जानी चाहिए Greenwich Mean Time is GMT which is located at 0 latitude 0 degree latitude 0 degree ईस्ट पटु पहले टाइम से हमर हम जो यार से जो रोटेट करूची को डायरेक्शन रोटेट करूची या अर्थ को डायरेक्शन रोटेट करूची देखो ये west to east ये क्वेश्चन हां सर वेस्ट टू ईस्ट तो सब एटा बेले पड़ुची अर्थ को डायरेक्शन रोटेट करूची वेस्ट टू ईस्ट को रोटेट करूची सब we should know it earth always rotating from west to east direction सब मन रखो west to east ता माने जेतले ग्रीनिश ला 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ता हमर तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रे ईस्ट आडी के आसीबा ता माने कोन आस्ते टाइम टा बढ़िबो जब 0 डिग्री लैटिट्यूड रो पश्चिम आडी के जिबा माने वेस्ट आडी के जिबा माने वेस्ट टू ईस्ट को बोलुची ना तो ता उल्टा डायरेक्शन गला माने टाइम कमिबो बुझियो जी तमरा जेहेतु हमर इंडिया टा हमर ईस्ट साइड रे पडुची ग्रीनिश मीन टाइम रो बा 0 डिग्री लैटिट्यूड रो ईस्ट को हम आसुचे तो हम पटु टाइम टा बढ़िबो तो देखिए इटे बर्तमान 12टा है कोठी ग्रीनिच मीन टाइम रे 12टा शहर है व्हाट विल बी द टाइम एट ए प्लेस लोकेटेड 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड तेनु 60 डिग्री पहला बेले बुझे केते हबो तमे जानि छ 4 pm गोटे डिग्री पाई गोटे डिग्री केते 4 minute गोटे डिग्री ला 4 मिनिट तो 60 डिग्री पाई केते मिनिट हबो 240 हां 240 minute 240 मिनिट हबो तो 12टा हेले 240 4 hours तो 4 pm तो केते हबो 4 pm हबो अरे 4 pm बुझा पड़ला तो तेणु एटा अगेन हमर जो अछि एटा कोन अछि माने हमर जो अछि कोन कि we have the chapters in the GC Liang book the first chapter so we have to read that chapter perfectly also last year also I have told you that we need to revise that chapter because this is again setting clearly concept of also lekha है GC Liang boy रे केमती how things are happening time scale time out date विषय बहुत भलो भाबरे GC Liang रे lekha है चैप्टर 1 टा को पढ़िया पड़े यूनिवर्स विषय भी अछि सोलर सिस्टम विषय भी अछि और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड विषय भी अछि all those things in that chapter only so if they read that chapter perfectly then the concept will be very clear हमका किसी प्रॉब्लम होने नहीं बुझे so here the answer is 4 pm that is the answer that is the option D बुझे पड़ला that is the option D so it is a no at Greenwich so what will be the time at a place situated at 60 degree east longitude that is 4 pm okay that is 4 pm तो जानी तो गोटे डिग्री को तो 4 मिनिट से 60 डिग्री 240 मिनिट 240 मिनिट 4 घंटा 4 घंटा 624 रे 204 घंटा गला त 12टा नून है माने 12टा 4 घंटा को पले 7 पीएम हो कोन 4 पीएम हो वेरी किंतु बहुत ले आंसर भूल कर दले तो हम जते पढितले भूल के सेति हम को जे हम जते रिवीजन जते बढ़िया रिवीजन हो सेते बढ़िया परफेक्ट हम रिजल्ट से बढ़िया करबा ओके नाउ कम्स टू 75 now comes to 75 what is the significance of Dakhin Gangotri first mother what is Dakhin Gangotri na Dakhin Gangotri कौन रे Dakhin Gangotri कौन sir jo research yes Dakhin Gangotri is the first Indian scientific research based station yes a scientific research based station it was established with the help of the Indian Army in the Antarctica as a part of the third Antarctic program in 83-84 okay it is located 1000 km away from the south pole and it is the western part of the Srimachar oasis and in 1889 it was excavated and it is being used again as a supply base and a transit camp and the National Center for Antarctic and Ocean Research Control the Indian Antarctic program and the research development body working under the Ministry of Earth Sciences Government of India okay and the Indian Atlantic program 81-82 रे हितला जम कहली तापरे initially in 1881 with a selected team of 21 members under the leadership of Dr. S.J. Kashim Secretary of Department of Environment and former Director of National Institute of Oceanography ये सब जाइथिले तापरे कोडे हितला तो एम थिला टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च इन द फ्रोजन कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका the vessel used marine vessel polar circle and other research center of India in Antarctica is Maitri was established in 1988 okay
जोटा कि ऑपरेशनल रिव्यू अछि एंड भारती वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 और बुझा पड़ला आउ जो दिरा अछि गोटा मैत्री जोटा कि 1988 रे थिला और भारती 2015 रे थिला आ दक्षिण गंगोत्री भी गोटे रिसर्च स्टेशन आम से जोटा कि 83-84 मसीहा बेलू होती अच्छा ये सब जिनसर क्लारिटी आमको आसे रिलेटेड एथर दक्षिण गंगोत्री पड़ता आम भी भारती पढ़ो कि मैत्री पढ़ो कि ना यहाँ साउथ पोल कथा कहले नॉर्थ पोल भी गुड़ा जिन होती सेठी आम नॉर्थ पोल में कौन कौन है सब विषय में आमको धारणा हो दरकार है सब कथा मतलब पढ़ुन एवरीथिंग वी डिटेल वी हैव टू एनालाइज इट नॉर्थ पोल रे कौन है साउथ पोल रे कौन है तो सेठी भी जो ग्रीनलैंड आइसलैंड अच्छी ग्रीनलैंड कंट्री अच्छी सेठी कौन कौन होता तो ऑल दोज थिंग्स सेठी आमर गोटे होता सेठी आमर गोटे रिसर्च स्टेशन बसी जानिछ ना नहीं अरे सेठी आमर गोटे रिसर्च स्टेशन है ता ना होची ता ना कौन कौन गोटे भूली गली देखिदेव टिके सर्च करके देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल कौन कौन है तो सब गुड़ाक आमको डिटेल एनालिसिस जब करवा ऑल दोज थिंग्स से मे बी से क्वेश्चन साउथ पोल पढ़ला मे नॉर्थ पोल डिस टाइम पड़ो क्वेश्चन पकई दे पारती तो आम यहाँ जब क्वेश्चन पढ़ला ये रिलेटेड जिन जहाँ सब देखिए जा सो इट विल इजी फॉर अस देखो एल निनो आउथरे पढ़ला कथरे पढ़ला एल निनो आउथरे पढ़ी देख इन इंडिया देखो किसी क्वेश्चन को सर कौन पढ़ीला ये पढ़ी ना हेलो हाँ सर सेटा हिमाद्री हाँ इट वाज फॉर परमानेंट आर्टिक रिसर्च यस यस स्टेशन हिमाद्री तो ये सब अच्छी तो भी पढ़ी पार तापर क्वेश्चन आसी पारे तेणु एगुड़ा आमको सब जिन भल भाव देखा पड़ो डिटेल्स एनालिसिस करके केमती कौन है सब जिन जानीगले आमको किसी प्रोब्लेम हेनी देन कम्स 66 इन इंडिया एल निनो इज वेरी ऑफन एसोसिएटेड विथ पुनी आउथरे एल निनो पड़ला मैं ला निना पड़ो अथर के जाना एल निनो पड़ला देखो एल निनो कौन ये देछि ए गुड मानसून वेदर विथ हेवी रेन एंड गुड देखा इन इंडिया एल निनो इज वेरी ऑफन एसोसिएटेड विथ a good monsoon weather with heavy rain and good yield of crops केबे भी तो नुहे a bad monsoon weather with low rain and crop failure एटा पारे a bad monsoon weather with no rain and no एटा तो हेबनी a normal monsoon with heavy हेबनी तो बी आंसर बुझिला आंसर कोन 76 रो सर सभी आ तो हमें एल निनो विषय में सब कथा कहि छै एटा फर्दर डिस्कशन करे कोनो आवश्यकता नहीं हैला you should know about it what is El Nino केमती कोन हुए हैला तर इम्पैक्ट टा कोन ऑलरेडी वी हैव डिटेल डिस्कशन हैव डिस्कस्ड अबाउट इट तो एल निनो रिलेटेड कांसेप्ट जहां आसीबो मत लागो किसी प्रॉब्लम होबो यू कैन आंसर इट वेरी नाइसली तो एल निनो कथर भी पड़ितला कथर देम क्वेश्चन गुटे पे एनालिसिस करके जाय जे क्वेश्चन पुनी एल निनो पड़ला तो कोनटा प्रॉब्लम हो जाउछ मत फास्ट को पढु कोन असुविधा हो जाउछ पड़ला सेठी हैला तापर देखो पुनी ओजन राशि होला ओजन कथर पड़ितला नहीं अरे 19 ओजन पड़ितला हां जो 19 क्वेश्चन करथले 19 ओजन आस्थिले ना ओजन लेयर रा एटा देखो पुनी एसिड क्वेश्चन देखो कोड क्वेश्चन आसीबो कोड क्वेश्चन आसीबो मते फास्ट को एटा कोन आसी क्वेश्चन एथरो इन द एटमॉस्फेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ओजन लेयर कोन आसी सेम क्वेश्चन आसीले नहीं स्ट्रेटोस्फियर सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दैछन गुना उथरे स्ट्रेटोस्फियर तो जानला स्ट्रेटोस्फियर विषय में जानले एटा कोन डिस्कशन करिया भीतर तापर लेखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीडोमिनेंट स्पीशीज ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा डेसिडुअस फॉरेस्ट हमर डेसिडुअस फॉरेस्ट कोडी साल टीक रे साल गछ एटा तो जानिबार तो मन रखियार अछि को फॉरेस्ट कोन अछि कोन को गाद गछ मेन इंपोर्टेंट कोन अछि तो जानियार अछि दिस इज द जदि हम देखिबा एज पर ओडिशा फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 साल and its associated the major tree species in Odishan forest okay on the recorded forest area of the state hochi 61204.17 square kilometer that is 39.31% of the total geographical area of the country hela out the tropical deciduous forest hochi rainfall moderate eta to 100 ru 200 annually our temperature average 27 degrees celsius humidity 65 to 70 degrees celsius mostly found in the eastern slope of the western ghat Chotnagpur plateau west bengal and odisha found teak sal bamboo as well as rosewood किंतु साल टा प्रेडोमिनेंट बोली जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आस्त्रा 2019 रे ओडिशा फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट सेते कहआ जायछि तेनो हम जो ओडिशा रो देखिबो हम जो करिबा माने इकोनॉमिक सर्वे ओडिशा करबे सेते भी काफी इंफॉर्मेशन हमको सेते मिल जो हला सेला हमको तो प्रॉब्लम होबनी अब ये रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करिया बारे तापर एटा दाछड़ा ई क्वेश्चन तो गला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 स्लैश एंड बॉम्ब दैट इज कोन जोटा कोन पोडु चास कहउछन सेटा हला बा शिफ्टिंग कल्टीवेशन जोटा कहउछन सेटा सब तेनो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन रिलेट्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटा कोडा एटा कोन पाय करा जो पोडु चास करा हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करा जो कोन पाय मेनली सब्स्टिटेंस पाय करा होची अरे निजर लोक मान थोड़ी प्रॉफिट जनरेट करे करछन जो पोडु चास होची बा शिफ्टिंग कल्टीवेशन जोटा हम कहउछन ओडिसा रे पोडु चास को होची एटा मेनली सब्स्टिटेंस पाय करा होची निजर बेसिक लाइवलीहुड को मेंटेन करिया पाय निसे चलिया पाय बेसिक लाइवलीहुड करिया पाय एटा कोथि पाय इंटेंसिव एक्सटेंसिव सब्स्टिटेंस कमर्शियल कोते करा होची
ହୁଁ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ କରାଯାଉଛି କାରଣ ବେସିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ସବୁ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭେରି ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଯେମିତି ଗେସ୍ କରିକି କରିଦେବ ଯିଏ ଟିକେ ହୋସ୍ରେ ଅଛି ସେ ପିଲା ଗେସ୍ କରିକି କରିଦେବ ଗୁଡ଼ା ତେଣୁ ଏତେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଫାର୍ମିଂ ଅଲ୍ କ୍ରପ୍ସ କ୍ୟାଟଲ୍ସ ଆର୍ ରେଜ୍ଡ ଟୁ ସଷ୍ଟେନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ରିୟରଲି ଦ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସେସ୍ କ'ଣ ସରପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେଲ୍ ଅର୍ ସେଭ୍ ଦେୟାର ଫ୍ୟୁଚର ମେନଲି ବେସିକ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟାଇଜ୍ଡ and it is in Odisha it is known as Puru Chaso and it is cultivation it is known as what shifting it's not shifting cultivation Puru Chaso or shifting cultivation in a slash and a bomb cultivation is otherwise known as also and crop grown here consumed by the grower and substance man they will consume it the family member will consume it family will grow those crops for native to their As and born. he slash kato jolibo apna Puru Chaso कहउछ ना slash and bomb cultivation. So it can be shifted, shifting like slash and bone agriculture and a settled agriculture, primitive or modern in practice, and the intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates. मनकर जोड़ा intensive देखिए सब प्रकार देखिए दबा मनकर subsistence agriculture देखिए देखा intensive culture, intensive cultivation. Intensive cultivation means कौन? It can be both intensive माने for example जो subsistence agriculture अच्छी subsistence agriculture it may be intensive or extensive intensive माने करो in intensive subsistence agriculture farmer cultivates a small plot of land using simple tools or more labor and extensive subsistence agriculture is a vast expanse of land is cultivated to yield minimal output of a crop for the primary consumption of a grower of the family. Okay, now it is clear. Last question you asked the stage 1 stage 2 stage 3 stage 1 is extensive subsistence agriculture. Are you getting me? ଯଦି ମନେକର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଚାରିଥାନ୍ତା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ Sir, extensive agriculture ଟା କଣ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ. ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ଆମ ବେସିକ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବାର ଆମେ ମନେକର କିଛିଟା କ୍ରପ୍ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କର ଆମର ନିଜର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରକାର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିଜେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା that much of amount agriculture we are doing especially the agriculture or subsistence agriculture basic ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବା basic livelihood ପାଇଁ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର that much only we are producing that is subsistence agriculture and when subsistence agriculture is done using traditional methods particularly because a large strip of land is getting cultivated and production is very low because we don't know the techniques of you don't know high quality seed about the high quality seed or don't using high quality seed or any modern equipment you are not using traditional methods we are doing and a large strip of land is being cultivated and the output is very low because all the modern techniques high yield varieties seed all those things we do not know we are not familiar with then that is extensive subsistence agriculture and which may be if this question will be asked in which stage 1 demographic transition or post stage रे होतला एटा हम इंटेंसिव पचारतला तो stage 2 आंसर हैला यदि एक्सटेंसिव पचारतला stage 1 आंसर हैता यू गॉट द एबे क्लियर हैला कि अरे एबे क्लियर हैला ଆଚ୍ଛା. हमहु सेतेबेले टिके कन्फ्यूज होतला जोडा हम जे कहउतले जे स्टेज 1 जदि मन कर पचार थांदा जे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर केबे होछि तार आंसर था स्टेज 1 किंतु इंटेंसिव पचार इंटेंसिव माने कोन इंटेंसिव माने ग्रेजुअली हमें जोटा बिना किछि टूल यूज करे सिखलेनी आस्ते आस्ते मिनिमल यूज एम एक्सटेंसिवली यूज होइनी पूरा मेकानाइज्ड हेइनी बट लिटिल थिंग्स वी आर यूजिंग small tools hela small some technique हम किछा modern technique hela you are using so then that is intensive okay simple tables have more labor आम simple plot of माने small plot और अल्प छोट छोट जमी चाष कर small plot of land using simple tools and labor force किंतु अधिक यूज होची आउ किंतु टूल भी किछि किछि यूज होबानी आ स्मॉल प्लॉट रे हम करछन चाष करछन कारण वर्तमान समय रे लोक संख्या जेतु बढ़ी जाउची तो हमको प्लॉट भी आस्ते आस्ते छोट हो गलानी इवन नदी हम एपर साइड देखिबा ओडिसा बेंगल एपर साइड हम देखिबा जमीदारी सिस्टम थिला जोथरे से प्लॉट छोट छोट हो जाउची जते लोक संख्या बढ़ुछन प्लॉट आस्ते आस्ते छोट होउची आम छोट छोट किसी टूल भी यूज कर टेक्निक भी यूज कर चेष्टा कर सो दैट काइंड ऑफ इज नोन एज व्हाट इज इंटेंसिव कल्टिवेशन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर but if it is done completely on traditional methods using without using any tools nothing only in a very traditional way and that is completely for what basic sustenance of life then that is known as extensive subsistence agriculture extensive subsistence agriculture
extensive subsistence agriculture किंवा intensive subsistence agriculture कोउठी हम stage 1 demography हम transition state गुला देखिवा stage 1 extensive subsistence agriculture stage 2 intensive subsistence agriculture both stage 1 stage 2 subsistence agriculture होची बुझिला गोटा करे extensive गोटा करे intensive as the intensive farming हम जो देखिवा इज a method of food production that depends upon the expansion and modernization of agriculture practice intensive लागु जो थोड़ा सा modernization आसीगला modernity आसीगला ता माने it is used to increase the productivity profitability of the piece of land then extensive farming is a farming practice in which there are large plots of land available but the money and manpower are less available which limits productivity and commercial farming is a growing of crops at the or the rearing of the cattle or of raw materials rearing of a cattle for raw materials, food, or export, for particularly for profit generation. So that is commercial agriculture. Completely, that has been done in the for the purpose of profit making, for the commercial purpose only. Mass production way, profit making was basic intention. So that is commercial agriculture. But subsistence agriculture जोड़ा अपने own consumption ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ extensive କହୁଛେ that very traditional very large chunk of land is getting cultivated. But in a traditional way, in availability of modern techniques, land manpower भी बेसी नहीं. So all those things extensive cultivation or in intensive cultivation, the agricultural land is small, but small tools technique are using, and that is also intensive agriculture. Both intensive way of agriculture and the subsistence agriculture may be intensive, may be extensive. If it is extensive, then it is stage 1 of the demographic transition. If it is intensive, then stage 2 of the demographic transition. I think now it is clear. क्लियर ना Yes, sir. Yes, sir. ତେଣୁ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 79 ବା 81 क्वेश्चन ପାଖାପାଖି ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍वेଶ୍ଚନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଟୋଟାଲ 81 क्वेश्चन ନାउ वी डिस्कस सो ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯୋଉ 8 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା 8 ଡିଗ୍ରୀ କୋଉଠି 10 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ କାହା କାହାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଛି 8 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ କାହା କାହାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ବା 11 ଡିଗ୍ରୀ କାହା କାହାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଛି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖ ଯାହା ବି ପଢୁଛ ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ପିଡିଏଫ୍ ଟା ପଠେଇଦେବି ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ୟୁ ଦ ପିଡିଏଫ୍ basic information has been written here also but apart from this many other things also you can google we can know ଯେତେ analysis କରିବା ଅନୁଶୀଳନ ଯେତେ ହବ then the cream will come out and definitely ଏବେ ବି ଦେଖ 19 ନମ୍ବର କରୁଥିଲେ 19 ନମ୍ବର 19 ମସିହାର क्वेश्चन କରୁଥିଲେ 20 ମସିହାର क्वेश्चन ରେ कोनटा डिफरेंस बहुत गुडा तो सिमिलारिटी अछि से क्वेश्चन गुडा पकेइछन तो बेसिक जब हम गोटे पढ़ी जाउछन एबला प्रिपरेशन गोटे पूरा गोटे होल रो प्रिपरेशन करूछन तो थिंग्स विल बी वेरी इजियर फॉर अस एते प्रॉब्लम कुछ करबो you getting me na are you getting me Yes, sir. Okay. So now we completed the whole questions, and I will send you the PDF after this class. And if anything you want to ask me, please go for it.